bolo n'o ye gestion des ressources humaines a mɔgɔ joli bɛ yen n'o ye fonctionnaire ye agent fictif don walima minnu bɛ yen n'u bɛɛ lajɛlen dafalen don k'u bɛ k'u ka baara kɛ a kɛcogo ɲuman na donc i bɛ se ka kɛ sababu ye i bɛ na ni saniya o ye ko ka jɛ sabatitɔ ye o tɛmɛnen kɔfɛ i bɛ sɔrɔ ka hakilina kura bila sen kan tiɲɛni minnu kɛra an kana t'o sira fɛ ɲuman minnu kɛra an bɛ t'o fɛ dès le départ anw ye a bɛ fɔ terrain wulila a ka ɲi ka taa Diboli a wulila Korofina kabiri Samɛ terrain bɔra araye kɔnɔ mais halisa n'i ko k'a ye segin ko ayi k'an bɛ ka taa Diboli donc pour eux u bɛ ka taga de mais ils sont en train u bɛ ka taa ŋaɲa kɔnɔ donc o baara de bɛ ka kɛ départ a bɛ fɔ fɛn min ma le faux départ an y'o baara de kɛ cɛmancɛ fanga in kɔnɔ donc Mokhtar Wane bɔra araye kɔnɔ a mɛnna c'est pourquoi jaabi fɛn o fɛn bɛ ka kɛ il ne fait que constater les dégâts a tɛ ka foyi gérer mais il est en train de constater les dégâts. dalu jumɛn de bɛ bolo n b'a yira ko Mokhtar Wane tɛ ka foyi gérer. o ye a yɛrɛ ka plan d'action ye a ye plan d'action min yira a taara min yira aw la CNT kɔnɔ ni tigɛ kɔrɔta kɛr'o la a bɛ évaluer o de kan donc o plan d'action yɛrɛ feuille de route yɛrɛ b'a fɔ ko ka évaluation kɛ tous les 3 mois e ma ye u da tɛ maga évaluation ko la parce que fɛn tɛ yen sinon n'i bɛ ka baara kɛ ka ɲa fɛn man di ye ko a ye na ka na n larawe pour que i ka jɛya faden kɛnɛ kan mais bɛnkan y'o min ye u bɛ charte kɔnɔ feuille de route soumilen don o de la ko kalo 3 o kalo 3 ka évaluation périodique kɛ an bɔra nin kalo fɔlɔ la kalo 2 kalo 3 tile 90 sera jumɛn ɲana o bɛ tanu a n'o bɛ développer cogo min jumɛn ma ɲa o bɛ se ka ɲangi cogo min hali n'o bɛ na ni ministre falen walima ni ka sanction wɛrɛw ta administrativement ka ɲɛsin a mɔgɔw ma pour que an bɛ se ka transition réussir cogo min donc n'i y'o lajɛ 8 mois u yɛrɛ tɛ k'o kɔfilɛ o la mais ni mɔgɔ min ye miiri 2012 Cheikh Modibo Jara tun bɛ bɔ 100 jours o 100 jours k'a ka bilan kɛ donc Mokhtar Wane ma bɔ k'a ka bilan kɛ a kun ka ɲi ka bɔ de tile 100 fɔlɔ k'o ɲɛfɔ mɔgɔw ye an ye ninnu ye hakilinaw ta nin ɲana an ma se ka nin kɛ gɛlɛya donna nin na an bɛ na nin kɛ don nataw n'i y'a ye u m'o kɛ parce qu'ils savent que kabiri olu nana an bɛ ka segin an kɔ de mais an tɛ k'ale to an nɔ la kuma tɛ k'a fɔ k'an bɛ taa ɲɛfɛ quoi. donc jalaki jumɛn de b'e bolo ka tɛnku a la nin waati in na. jalaki ye min ye comme je l'ai dit parce que depuis a sigi kuma depuis a nomination kɛra dɔrɔn i ye bɔli ko fɔlɔ minnu kɛ e ko ko non ko Fransi de taara Fransi nana sabula ko Fransi ka kalanden de don tout à fait déclaration fɔlɔ kɛra o ye. oui kabiri a nommé don n'an y'o kuma fɔ parce que on a su a yɛrɛ Mokhtar Wane ye jɔn ye Mali kɔnɔ bɛɛ bɛ bɛɛ dɔn bɛɛ feerela tigɛlen don i kɔ Moussa Traoré ka jeune conseil diplomatique kun tɛ yan Moussa bɛ bi 90 wagati min na Moussa sigara maa minnu na k'olu de b'ale nagakɔrɔ ka taa di Faransi ma parce que Faransi nana ni Moussa ye en 68 o Faransi kelen tilala ka taa ni Moussa ye en 91 ça c'est o tɛ tabu t'o la tugun donc o senfɛ maa minnu tun bɛ Moussa senkɔrɔ ka taa Moussa ka fɛɛrɛ jalala di tubabuw ma n'o ye Faransi kelen ye o maa kelen de ye Mokhtar Wane o tɛmɛnen kɔ a nana Amadou Toumani Touré nɔfɛ ko chef de la diplomatie a y'o baara kelen de kɛ et pendant ce temps ale ka o retour parce que Mali tun bɛ diplomatie belebeleba 2-3 kɔnɔ a wagati o diplomatie fɔlɔ o ko ye diplomatie économique ye o tɛmɛnen kɔfɛ diplomatie sécuritaire Mokhtar Wane n'a pas pu être à la hauteur c'est pourquoi Mali binna ni crise sécuritaire kɔnɔ a nana découler crise multidimensionnelle la donc i y'o dɔn mɔgɔ min na n'o tigi nana a ma se tugun an k'a kɛ kunfɛta ye quoi a bɛ b'a fɔ 2013 bɛɛ bɛ kule la ko i bɛ ka wagati min an ko an bɛ i bɛ ka dɔn kɔrɔlen pɛntirilen don a tɛ se donni in kɔrɔ a tɛ na s'a kɔrɔ donc a tilala tugun wagati ye tiɲɛ di an ma donc Mokhtar Wane fana ta an y'o kelen de fɔ parce que an b'a dɔn bi Mali jugu fɔlɔ o ye Faransi de ye donc ni e nana o k'i teri fɔlɔ e de y'olu ka ciden ye donc a b'a yira i la depuis le départ ko nin tɛna se ka kɛ mɔgɔ ye min bɛ se ka kɛ jaabi min ni malidenw bɛ k'a ɲini min bɛ se k'o di donc a tilala k'o baara daminɛ bɛɛ y'a ye an taara o sira kelen de fɛ c'est pourquoi foyi ma kɛ mais au contraire chaque jour que Dieu fait Mali bɛ ka kɔtɔrɔmabɔ de Mali tɔ bɛ ka lajaba de ko. ok a tali kura in o yɛrɛ fɛ o bɛ mun ko fɔ. o bɛɛ y'o continuité kelen de parce que Faransi ka mission ye min ye sisan o ye ka candidat dɔ ka sigi u bɛ min contrôler. Mokhtar Wane de bɛn'o baara kɛ. oui Mokhtar Wane non seulement a ma kɛlɛ kɛ u taara ta Wagadugu ka na ni M5 maa dɔw yɛrɛ ni Faransi yɛrɛ ka baara ye ka na coko an kunna donc an bɔra tacogo kalama. i jɔ bɛ ne yɔrɔ la M5 maa dɔw M5 maa parce an tɛ tɔgɔ fɔ kɛ nka peut-être que an yɛrɛ bolo wagati bɛ ka jɛya bɛɛ bɛ k'a faamuya sa
mais halisa tɔ bɛ lajɛ M5 mɔgɔ dɔ de nana ye oui an tun bɛ yen o don min na a fɔra ko ka premier ministre bɛ di M5 de ma on était dans la salle ne tun bɛ salle kɔnɔ o rencontre tun bɛ aw ni jɔn cɛ CNSP donc quand on a dit que M5 tɔgɔ la salle kɔnɔ jɔn ni jɔn tun bɛ yen comité stratégique mɔgɔ bɛɛ tun bɛ yen an bɛɛ tun bɛ yen aw ni CNSP fɛnɛ naani ka Asimi bɔ a la an n'olu sigira oui o jaralatigɛ kun kɛra ko premier ministre bɛ di M5 ma donc M5 maa dɔ bɛ taa CNSP o garantie di aw ma o don donc ce qui fait mun ye dɔn yɛlɛma ɲamakɔrɔ voilà o de kɛra janfa yɔrɔ ye donc avec la France mais o baara de bilala sen kan hali sisan i ko France dɛ i ma M5 fɔ o yɔrɔ la dɛ oui Faransi tun b'a la ani M5 mɔgɔ dɔw fana ni Faransi bɛ ɲɔgɔn bolo n bɛ fɛ k'o de fɔ a mɔgɔ dɔw a mɔgɔ u tun b'a kɔnɔ quoi a mɔgɔw tun b'a kɔnɔ donc bibi na je pense que o fɛn in kɔni kɛra quoi o baara in kɛra avec le temps ɲɛ bɛ na jɔ o bɛɛ kan donc pour ce faire o de kɛra ka na ni Mokhtar Wane ka cogo donc hali sisan reconduction ni o fana c'est encore l'œuvre de la France donc appuyé par Bandao et puis la même personne donc u b'o baara kelen de la pour que cette fois-ci ka se k'u ka candidat de la passer donc la même personne o b'a yɛrɛ k'a fɔ halisa fanga b'o tigi la kɛ oui toujours o influence kelen bɛ pour que ka se ka baara jumɛn bila sen kan o ye u ka kalata bɛ se ka kɛ cogo di ɲɛnamɔgɔ ka sigi furancɛ fanga in mana ban u ka ambition de sisan u ka mission nata o y'o de sinon o ye furancɛ caman fanga minɛ ka ban malidenw bɔra ko min kama Mokhtar Wane ni Bandao ninnu ka baara kɛcogo avec les jeunes officiers CNSP mɔgɔw voilà i bɛ ka kuma mɛ i ti ka wala tɔgɔ fɔ a la alors que u bɛɛ de don acteur ka ca bɛɛ tɔgɔ de b'a la o donc avec les jeunes officiers ils ont récupéré la révolution du peuple malien donc an ye kɛlɛ kɛ donc olu de y'a sama ka bɔ a minɛn kɔnɔ donc ka kɛlɛ kɛ olu yɛrɛ b'u ja cogo di malidenw ka officier ninnu ou bien jɔnni officier ani Bandao ani Mokhtar Wane mais est-ce que Bandao tɛ dunan ye nin ko la Bandao tɛ dunan ye dɛ ayi i filɛ ka min fɔ nin ye wagati min na aw ye kɛlɛ kɛ M5 kɔnɔ CNSP fɛnɛ nana baara kuncɛ Bandao de nana kɔsan farala o voilà malien ka ca mɔgɔ miliyɔn 20 Bandao choix tɛ gansan ye o le choix Bandao pourquoi le choix Bandao de bɛ fɛ ka fɔ a kɛra i b'a fɔ film de o y'a labɛn donc i ma kɛlɛ kɛ i bɛ foro kɔnɔ ten ka taa ta ka na donc kabiri yen i b'a dɔn ko ji kunnankolon tɛ kun donc pour ce faire Bandao nana ten o sira min kɔnɔ a bɛ k'o baara fɛnɛ de kɛ présentement a bɛ France a bɛ min na yen on a l'information an b'a dɔn Bandao bɛ min na yen min tɛ Macron ka weleli non min tɛ Macron ka weleli ye au delà de ce sommet de relance des économies africaines Bandao bɛ baara min fɛnɛ la yen pour que u ka n ye min fɔ u ka mission prochaine o de reconduire Mokhtar Wane ka élection organiser k'u ka candidat dɔ cogo Faransi sago dɔ sigi Mali kunna pour que u ka continuer. Sɔmi kelen dɔ dɔ la aw fɛ yan. c'est pourquoi i b'a ye Bandao mais sɔmi kelen dɔ la aw fɛ yan. Bandao ni Cɛbilen Darame ani Sumelo Bube Mayiga olu de bɛ Faransi. donc bon n tɛ Cɛbilen ta kalama mais n bɛ Bube ta kalama. donc voilà donc ça veut dire que malien. donc o ye Cɛbilen fana wele. oui Cɛbilen ale fana bɛ jouer pion de pousser mais maintenant Bube donc Bube ko in de bɛ sen na pour que k'an ka jamana tɔ ni ci o ko de bɛ sen na. mais olu taara cadre jumɛn de kɔnɔ Cɛbilen ni Bube yi. oui parce que président de welela bon an ka président ka délégation na ɲɛ tɛ olu place la u taara hukumu jumɛn de kɔnɔ. donc u bɛ min wele ko cadre officiel ani cadre officier donc komi France b'o de kɛ kɛnɛ dogo ani kɛnɛ kanda. donc ninnu fana welela dugu ma. voilà ninnu ta ye dogo ye donc mugudun tɛ barafɔ san jukɔrɔ u bɛ nin baara kɛ ka bila sen kan ils ont fini c'est pourquoi. donc n'i ye e lamɛn Ben o b'a yira k'a fɔ Mali ka sini o de bɛ ka décider France waati in na. oui c'est très clair et le peuple ne va pas accepter an bɛ se k'o dɔrɔn de fɔ. Bandao na sɔn o ma. Bandao n'est rien face au peuple. ayi Bandao na sɔn Mali ka a tɔgɔ sini ka latigɛ Faransi nin cogo in na tan. mais Bandao ɲɔgɔn Faransi sago bɛ yen de. non o tɛ o. an ɲɛfɔ. ka kɛ Faransi sagoya ye. n'i y'o ta k'o lajɛ ne m'a fɔ sisan ko Ibrahim Boubacar Keita ko Faransi président de ko Macron k'a ma min sɔrɔ i bɛ k'a bolo san 6 a y'o sɔrɔ Bandao bolo kalo 3 donc ça veut dire ce que ça veut dire an bɛ fɛn o fɛn kɔnɔ Bandao nɔ b'a bɛɛ la pour que k'an na segin Faransi bolo depuis
a bɛ munumunu na wagati min na Amadou Toumani Touré ka fanga kɔnɔ depuis o wagati il est en train de jouer pour la France ka b'o la ka na ka n'i yɛrɛ sɔrɔ accord d'Alger an ka tɛ Moutar Wane ma de an ka bɛ président yɛrɛ de oui Bandaw comme chef d'état-major de l'armée de l'air an ka fiɲɛni sama ji dɔɔni min i jɔlen ka an ka fournisseur wele Dakar dɛ allo pap somɔgɔw bɛ di Mariam baasi t'i la alhamdulillah e yɛrɛ dun i ka denbaya baasi foyi tɛ yen nɔ ne ko ne ka commande prêt la feerefɛn fosi tɛ ne bolo bitigi kɔnɔ bilen awɔ a bɛɛ labɛnna ka ban sisan kɔni an b'a la k'a feere de ni ala sɔnna ma sini kari fɔlɔ min bɛ bɔ ka taa Bamakɔ an b'u bulon kɔnɔ ka taa ne ko i bɛ wari ci bi wa awɔ n b'a ci ma sisan ayi dɛ Mariam a frais bɛ caya rek Dante lajali la 45 kɛmɛ sara o kɛmɛ sara o sɔngɔjigin kelen don aw ye aw ka wari ciw kan ka taa Sénégal mɔgɔ min bɛ wari sɔrɔ Sénégal ale tɛ foyi sara n'a bɛ wari ta wa n'aw fana ye wari sɔrɔ aw ka compte Orange Money kan ka bɔ Sénégal n'aw bɛ wari ta aw tɛ foyi sara awɔ a y'a mɛn ka ɲɛ wari tali o kɛra fu ye aw dan ye dɔrɔn ka jazz 144 jazz 12 jazz kɔri walima aw ka se application Orange Money sugu kan ka se ka wari ci yɔrɔnin kelen ka taa Sénégal. Orange Finance Mobile Mali, vous rapprochez de l'essentiel. Orange. Voilà, an bɛ foli k'a lase maaw ma kokura Adama Ben Jara ale de ye an ka maa welele Mali kura o kɛnɛ kan bi. Ben, an bɛ to Faransi. Sabula président de kan ka sur proposition du premier ministre ka yirali la a la a bɛ sɔrɔ ka gouvernement kura ni ka o sigi gouvernement kura sigili an bɛ don min na ko bi a kuma ka ca fo ka taa fɔ a to ten bon a kunkolo yɛrɛ min ye Bandaw ye déjà e ko k'e banna o ye a kunkolo yɛrɛ min ye Moutar Wane ye déjà e ko k'i ma sɔn o ye Moutar Wane dun de bɛna bila gouvernement in ɲɛfɛ e yɛrɛ fɛ solution bɛ a la walasa ni mɔgɔ kɛra k'a fa min bɛ se ka Moutar Wane komi ka fɔ la k'a fɔ ko Moutar Wane tɛ mɔgɔ ye min bɛ se k'an conduire ka taa ka bɔda ɲuman d'a ma mais ni a kɔnɔmɔgɔw gouvernement yɛrɛ kɔnɔmɔgɔw ni compétence kɛra olu la est ce que baara bɛ se ka kɛ a ɲɛma diɲɛ kɔrɔlen ko locomotive o de bɛ taa ni wagon ye wagon tɛ taa ni locomotive ye dɛ donc trio min sigilen bɛ n'i y'o lajɛ Bandaw Assimi Moutar Wane déjà o ye échec ye danaya tɛ o saba si kan que ça soit Bandaw danaya tɛ Assimi fana kan non mais mun y'an se a bɛɛ kɔnɔ mas c'est Assimi cogo di an tɛ se ka ɲinɛ sababu kɔ jɔn nana ni Bandaw ye jɔn nana ni Bandaw et qui a accepté que Moutar Wane soit comment dirais-je premier ministre ne bolo CNSP de y'o kɛ o nunu caman ye baara kɛ service de renseignement de kɔnɔ masiw bɛ bɛɛ dɔn jɔnni les 5 colonels qui ont fait yanni bi cɛ u bɛɛ caman ye baara kɛ u caman sur 5 ni 4 tɛ a bɛ bali na Assimi fana y'o kɛ yan oui k'ale tun bɛ se bon mɛ jaw t'a dɔn mais n tɛ Assimi t'a dɔn oui donc n kɔrɔkɛw don Kati n b'u dɔn donc ce qui fait n b'u dɔn u bɛ Wane dɔn ka tɛmɛ e ni ne kan u bɛ Bandaw dɔn ka tɛmɛ e ni ne kan donc danaya min tɛ yen o baara de bɛ ka bila sen kan mɔgɔ minnu bɛna ta hali mankan caman min bɛ yen parce que u ka ɲi ka u sɔnni sigi yɔrɔ min kan surtout kalata baaraw bɛ kɛ yɔrɔ min na surtout wolomasiri tabagaw ka baaraw bɛ lasabati cogo minnu na donc il faudrait que mankan min bɛ yen u k'u ka mɔgɔ bila yen pour que u ka se ka kalata in bolo tɔnɔ min ka ɲɛsin u diya mɔgɔ ma n'o ye mais jateminɛli dɔw b'a jira k'a fɔ ko nin saba fana si tɛ dangan kelen na CNSP b'i ka fan Bandaw ni Moutar Wane fana bɛ fan dɔ fɛ bon o de bɛ fɔ ka caya voilà donc on a l'impression que o baara bɛ sen na n'i y'o ta k'o lajɛ i b'a ye k'a fɔ k'u yɛrɛ dama fana ni ɲɔgɔn cɛ so kɔnɔna na souvent ça peut chauffer donc a bɛ se ka gɛlɛya bɛ don u yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ nka Mali ka agenda peuple ka nafa an ɲɛ t'o de la a kɔnɔ donc n'i y'a ta k'a lajɛ sira in fila si ne ɲɛ t'a la jumɛn ye peuple ka nafa ye a kɛra Assimi ninnu ka sira ye a kɛra Bandaw ninnu ka sira ye c'est pourquoi ne bɛ toujours retour kɛ faso jama de ma ni
autorité kɔrɔ de ko wagati dɔ kɔnɔ charge ni responsabilité dɔ tara ka kalifa i la pour servir le peuple ni dɛsɛra charge kɔrɔ a bɛ peuple de bɛ wuli k'a minɛ i la ka mandat di mɔgɔ wɛrɛ ma o tigilamɔgɔ ka u ka bi ni sini jalalatigɛ donc o jigi waro min bɛ yen c'est au peuple de se remobiliser et même s'il faut que la terre trame de nouveau pour qu'on se respecte dans ce pays. Pour moi, o de bɛ se ka an ka jamana bɔlen ni tigɛ kɔnɔ mɔgɔya an ma sigi wulikajɔ la mais mas ni ɲɔgɔnmɛ ma bɔ kɔlɔn kɔnɔ samali ma ban tant que an ka jamana bɛ lajaba kɔnɔ ni sira fɛ on peut pas s'asseoir. Nous sommes un peuple debout, un peuple résistant. C'est pourquoi wulili kɛlen don ka ɲɛsin kɛ anw ani Centrafrique de ma bi parce que an bɛna kɛ miirindiw ye minnu bɛna kɛ misali kologɛlɛnw ye farafinna yɛrɛ bɛ se ka bɔ Faransi ka jɔnya kɔnɔ cogo di. Mali ni Centrafrique de bɛ première ligne na o de la f'u ka segin k'an na galabu faga an ka wulikajɔw la k'a yira an na ko ni wulila cogo o cogo ka zan gɛn an bɛna ni poli ye donc a bɛɛ o jaabi kelen ye u bɛ k'o baara de yira an na o donc IBK kɔfɛ IBK junior n'o ye bandaw ye parce que ale fɛnɛ b'o donc e tɛ danfara don IBK ni bandaw cɛ non danfara tɛ yen du moment que sous IBK Francis sagoya baara fɛn fɛn kɛra n'o ye accord d'Alger 2015 parce que la crise est d'abord sécuritaire donc ministre des affaires étrangères de quoi chef de délégation mais ka gun o la dɔrɔn le ministre de la défense d'alors en 2015 c'était bandaw prédiscussion fɛn o fɛn kɛra pour que ka se ka na préalable la ka bɛn accord tigɛnɔ bilali ma c'est bandaw avec les Ablaye Diop minnu y'a baaraw kɛ donc o tɛmɛnen kɔfɛ kana se tuguni min ye accord de défense ka Mali yɛrɛ la kana ta ka taa kalifa Faransi la bandaw de fana o tigɛnɔ bila en tant que ministre de la défense sous IBK. Donc quoi, qu'est-ce que bandaw peut nous montrer min ni IBK mo kelen de yira an na? Au contraire jigi waro an bɛ se k'o de ye an kana sɔn k'an ɲɛ turu bɔgɔ vert kɔfɛ donc an ka sɔn k'a lajɛ maa min ye bandaw ye a ka kɛta ye min ye e fasodenw ka wuli k'u jɔ. Ivoiriens b'a fɔ cogo min ce qui a tué Maklo c'est ce qui va tuer Makla. Donc min taara ni IBK ye o fiɲɛ kelen ka wuli bandaw nɔfɛ an faso kisili an b'o baara de bila sen kan donc o dɔrɔn de tora jigiya ye jateminɛ bɛɛ kɔfɛ an bɛna sigi président gɛn na États-Unis ye président 4 de faga k'a to fanga la k'a daminɛ kabini Abraham Lincoln ka na laban John Fitzgerald Kennedy la pour k'u faga k'u to fanga la k'u faga. Mais hali n'anw ye président ci yan ils ont atteint la limite de la barbarie ko an bɔra mɔgɔya yɛrɛ kɔnɔ mais olu ye 4 faga. France min b'a yɛrɛ kɛ donneur de leçon ye olu ye 2 faga. N'i ma jamanadenw sago kɛ masse wulikajɔ tɛ se ka ban diɲɛ fan o fan n'i nana ka jamanadenw servi tant que i tɛ ka jamanadenw servi jamanadenw tɛ se k'u sigi k'o la et surtout un peuple comme le peuple malien mi résistera Moussa ka balu la mi résistera kabri pénétration coloniale jamana mi résistera ni bɛɛ avec des moyens que rien o ye Mali ye jamanaw bɛɛ olu tigɛ 2 kɔrɔta de Faransiyaw nana a y'an minɛ a y'an don jɔnya kɔnɔ ils ont mis des années pour que u bɛ don Mali kɔnɔ donc o tarikuw bɛ jamana min na ils savent quel type de peuple combatif le Mali a. Donc c'est pourquoi Mali ka ko in an tɛ se k'an sigi k'an ka jamana to bandaw Assimi Mokhtar Wane olu bolo Maliki Diaw u k'an ka jamana ta ka taa kalifa Faransi la fo ka an yɛrɛ kɛ i b'a fɔ an tɛ mɔgɔya la tugun parce que hali kɔsa in na an ye sariya dɔ ta ka bɔ kuma kɔnɔ ko entraide judiciaire entre le Mali et la France c'est-à-dire n'i ye kojugu kɛ Mali la n'i datugura France i bɛ se ka weleli kɛ i bɛ t'i ka kaso kɛ France o sariya taara CND la kɔsa in na a tɛ kalo kelen bɔ oui ko entraide donc aw taara min CND la o don ko octobre 2019 IBK kun y'a signé France gouvernement o de lettre ci IBK ka gouvernement ma su cɛbilen Darame k'u k'a lajɛ k'o ka don comment dirais Mali ani fɛngɛ ni ɲɔgɔn cɛ cogoya min na donc Mali ni France ni ɲɔgɔn cɛ kiri bunakun kan ni i ye kojugu kɛ Mali la autrement dit pour que a bɛ kɛ panpara ye a bɛ faamu cogo min ne bɛɛ ni ka bɔ bi
ko a b'a la France an ka wulikajɔw kɛ jamanadenw ka wulikajɔ kɔnɔ Mali bɛ se k'e di France ma voilà dérapage ka y'a la dɔw ka taa station totaliw kanaluw France ka entreprise minnu bɛ yen k'olu sagaze i b'a fɔ a kɛra cogo min na Sénégal Ousmane Sonko ka wulikajɔ la donc n'o kɛra an minnu ye ɲɛmaa ye u bɛ se k'a fɔ jamana mana ye ka plainte ka don ne kan ka ne minɛ ne ne datugura o jaabi kɔfɛ ne bɛ France bɛ se ka wele da ko mago bɛ ne la ne bɛ taa n ka kaso kɛ France dugukolo kan o sariya taara sen o sariya taara o don a tɛ kalo kelen bɔ CNT kɔnɔ oui donc maintenant ko mais France tɛ se ka mɔgɔ di kana a kana datugu Mali la Ben Sabalsa ko munna France se ko peine de mort ko bɛɛ de tulo b'a la ni tɛ diɲɛ kuma ye a diɲɛ bɛɛ de tɛ k'a mɛn n b'a sariya ci ma a papier bɛ bɛɛ bolo 121 membres du CNT wa gouvernement ka mais Ben a ye nin sariya ta cogo la dɛ an tɛ nin kalama dɛ i b'a kalan ni tɛ a panpara papier de ni restitution populaire de o e ka émission ye restitution populaire de o la a tɔgɔ ye Mali kura ye donc pour que mɔgɔw k'a dɔn combien Bandaw Assimi Diaw i bɛ si dɔ ka jigi ani Mokhtar Wane combien Mali taara ka kalifa France la et sur tous les plans et dans tous les domaines. A sariya ɲɛfɔ dɛ sariya ɲɛfɔ. Donc Maliens k'a faamu. Entre ko proposition de projet de loi France gouvernement de ala ɲini Mali gouvernement fɛ Cɛbilen Darame ka wagati la a ministre des affaires étrangères i bɛ ka waati y'a sɔrɔ Cɛbilen affaires étrangères k'u mago bɛ sariya dɔ ka kɛ Mali ni France ni ɲɔgɔn cɛ pour que n'i bɛ kaso la Mali kɔnɔ ni France mago b'i la donc France k'i wele i ka t'i ka kaso kɛ extradition ka kɛ i bɛ t'i ka kaso kɛ France k'o bɛnkan kɛ Mali ni France ni ɲɔgɔn cɛ ko nka k'u b'u sɔnni sigi min kan ko Mali tɛ se ka mɔgɔ wele France o kana a ka kaso kɛ Mali la mais olu bɛ weleli kɛ anw ta bɛ taa ko ka da mun kan ko parce que ko peine de mort b'anw ka jamana kɔnɔ quoi. A sariya tɛmɛna voilà ko dɔrɔn anw 13 ko ayi a tɔ ko an ka taa CNT kɔnɔ aw 13 bɔlen kɔ a la a tɔ ko ka taa Conseil des ministres 3 février 2021 i b'o kalan a projet bɛ 3 février 2021 donc CNT a tigɛ nɔ bila a tɛmɛna masa sariya taara an b'o jamana de kɔnɔ an bɛ phase min na c'est pourquoi ne bɛ halisa mɔgɔw ye ka ko in kɛ kulonkɛ ye maliyɛn bɛ ka gɛlɛya in kɛ kulonkɛ ye mɔgɔ caman bolo k'an bɛ ɲɔgɔlɔnbɔ la walahi mas jamana lajabara an lakarila an danbe burujara an ka jamana ɲɛmɔgɔw ye an di tan dɔrɔmɛ la France ma min tora an ye jigiya ye an ye min kɛ ka ɲɛsin Ibrahim Boubacar Keita ma an ko wulikajɔ ɲɔgɔn 2 kɛ ka ɲɛsin Bandaw ni a tɔ bɛɛ ma pour que an bɔra ko min kama an bɛ se ka na araye kɔnɔ cogoya min na et que Mali ka segin a den sɛbɛnw ma sa pour que malidenw bɛ se ka hɛrɛ sɔrɔ Mali bɛ lebu min kɔnɔ an bɛ se ka bɔ a kɔnɔ cogoya min na. Ben min bɛ dabali ban yanni le 18 août cɛ surasi ninnu n'u kɛra mɔgɔ 5 ye e ni mɔgɔ 3 4 kun ka di parce que ka ti b'o cogo la population ni armée donnen don ɲɔgɔn na kosɛbɛ bon e kun sigilen don n'a ye k'a fɔ ninnu minnu ye i bɛ ka dan siri i bɛ ka fanga la k'a fɔ ko ninnu bɛna tila ka kɛ tan jamanadenw ma e kun sigilen don n'a ye n tun sigilen tɛ n'a ye mais mun yɛlɛma tan voilà parce que n'i ye ko ta k'a lajɛ mas hali u nalen u ye ambassadeur fɔlɔ jumɛn reçoit le 19 Russie ta tɛ di Russie donc a tun yira la an na de quoi ko la voie est tracée sira jɛyara panpara an tun y'o de ye donc c'est pourquoi et puis a caman i ka kalan kɛ Russie la de fɛnɛ o de yɛrɛ ye koba ye donc min nana kɛ sababu ye an y'a faamuya ko ni ye sira kura ye wa an bɛ se k'an yɛrɛ ye nin sira kɔrɔ parce que Baba Modibo Keita ka waati an ye nin sira bɔ an ni kunkɔrɔta bɔra la k'an ka taa kunun o yɔrɔ k'i b'a sɔrɔ ko fɔlɔ jara donc an tun y'o ye puis kelen kelen na k'u yɛrɛ dɔn donc n b'u dɔn surasiya kɔnɔ n b'u dɔn sigiɲɔgɔnya kɔnɔ donc n b'u ta cogo dɔn min ye wulikajɔ ye faso bɛ se ka lafiya cogo min na n tun ma nin jaabi nin miiri quoi ko ni ninnu nana ka na u jɔ u jɔyɔrɔ la k'a bɛna wolo nin na c'est pourquoi dès les premiers instants an ko ka kɔkɔrɔmadon kɛ parce que an b'u dɔn donc an y'a fɔ ka kɔkɔrɔmadon kɛ kun damadɔ kama non seulement an ko Ibrahim Boubacar Keita ka bɔ yen ninnu wulila k'u jɔ u jɔyɔrɔ la et puis an ma bere ko kɛlɛ ye comme en 2012 ne tun bɛ ko in
kuma kibaruya caman kalama kabiri wulikajɔw ma sabati fo kana wulikajɔ sabati c'est pourquoi kabiri sɔgɔma 7h ni ko in daminɛna u ka ja fɔlɔ minnu bɔra an bɔra n'a ye ka cari kosɛbɛ ka tila ka an sigi ne yɛrɛ kibaruya ne ye ɲɔgɔn sɔrɔ donc n ko i ma n ko heure damadɔ ko don 11h la i bɛ k'a bɛ kɛ mauvais souvenir ye pour le Mali parce que o y'a sɔrɔ u bɛɛ farala ɲɔgɔn kan donc anw ko nin bɛ i b'a fɔ armée bon n'i kɔni ko armée a wajibiyalen a man ɲi ka bɔ yɛrɛ peuple da ko soutien à l'armée parce que n'ale tɛ yen e tɛ yen et puis ale de ko n bɛ n jɔ bali ɲɛ pour que e bɛ sunɔgɔ donc c'est l'ultime sacrifice c'est pourquoi an ko nin ka ɲi ka kɔkɔrɔma don an kana nimisa Ibrahim Boubacar Keita ta la parce que jamana marabali tɛ to dɛ diɲɛ jamana o jamana ne ma sɔn kana mara maa wɛrɛw bɛna mara an ko n'an y'an sɔbɔ an dun ye hakilina ni kalan minnu sɔrɔ an karamɔgɔw bolo i b'a fɔ Amadu Jikɔrɔniw an ko sira b'an bolo fɛɛrɛw ni dalilu b'an bolo ka se ka Mali bila o sira kan bi pour que malidenw ka tɔɔrɔ bɛ dɔgɔya k'u ka hɛrɛ bonya o y'a to an ye ko in kɔkɔrɔma don kɛ masi nka an ma taa ye fɛn ko kama dɛ o de y'a to mɔgɔ caman au départ u ye kuma dɔw fɔ bon politique dun bɛ i b'a fɔ n'i yɛlɛnna scène politique comme boxe ring k'u bɛ d'i ma tu reçois tu es temps de rester debout et tu donnes des coups donc an y'a faamu a wagati pour que k'a dɔn an tun ka laɲini min ye ka na ka sira di Mali bɛ se ka bɔ nin lajaba kɔnɔ cogo min parce que on a trop été spectateur an tora kɔ ka maaw lajɛ mais maintenant ka bɔ août 18 août 2020 ka se bi ma mars donc a bilan bɛɛ ɲɛ b'a la maliden kelen kelen bɛɛ parce que mɔgɔ tɛna se k'o fɔ mɔgɔ ye an yɛrɛ b'a kɔnɔ quoi kalan da ye a kɛra ɲana ye quoi donc o de bɛ sen na jigiya ye min ye jamanaw delila ka nin ɲɔgɔnna vécu minnu ta juguyara ni Mali tɛ chaque grand pays a connu sa traversée de désert mais peuple ka wulikajɔ a n'u ka intelligence collective o de b'a to u bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan ka jamana bɔ ne dalen don peuple malien na fo k'a fɔ n dalen don peuple malien na ka da la fɛnɛ ko a fɛɛrɛ b'an bolo ka da la ko hali n'a ka di mɔgɔ min i bɛ se k'an wele ko an ye peuple maso ye quoi ça veut dire quoi nous tirons le plaisir dans la douleur i bɛ ka tɔɔrɔ d'an kan wagati min n'i bolo ko tɔɔrɔ don n'an bolo ye wagati de y'an bolo an ka wuli ka jɔ an sen kan donc an bɛ se ka min kɛ tɔɔrɔ min ka bon ni nin ye i b'a da peuple malien kan an bɛ se a kɔrɔ wa janfa min donna an ma sokɔnɔ jugu an ka jamana marabagaw fɛ ani kɛnɛma jugu Faransi fɛ a janfa ka dɔgɔn peuple malien kɔrɔ mais an bɛ se ka janfa waraka an b'a waraka hali kalo kelen kɛlɛ tɛ il suffit qu'on accepte ka détail to yen parce que détail dɔw b'an fara kuma dɔw la an k'an tigɛ di ɲɔgɔn ma an ka wuli ka jɔ kɛ n'i y'a ye bi que le peuple sinon le monde arabe est respecté c'est parce que dugutigi fɛn kelen min ka jugu a ma o ye n tɛ si ni n'a ye an k'an tɛ si ni na fari an k'o da donc ka wuli ka jɔ kalo kelen kɛlɛ don u ye Algérie bila u sen nungun kan cogo min u b'an ka jamana bila wa u kelen tɛ taa dɛ u n'u ka ciden fɛn fɛn bɛ an kunna k'a daminɛ Bandaw Mokhtar Assimi Mokhtar Wale Maliki Diaw et tous les restes u bɛɛ lajɛlen Maliki ye i terikɛ ye mɔgɔ caman yɛrɛ ka fɔ la ko i ye CNT sɔrɔ Maliki de fɛ jaabi jumɛn b'i bolo ka ɲɛsin o mɔgɔw ma u m'a faamu Maliki de CNT sɔrɔ ne fɛ Maliki de CNT ɲɛmaa ye non Maliki de CNT sɔrɔ ne fɛ Maliki bɛ a tɔgɔ sɔrɔsiya kɔnɔ san joli 2020 anw de welela ka i bɛ ka yuguyugu a b'a fɔ n'i ye mangoro yuguyugu kaba a bɛ burun quoi donc o min n'anw y'o baara kɛ olu nana ka na jɔ o de kɔrɔ ni anw tɛ u tɛ o donc c'est pourquoi anw de CNSP donc e ka invité de don ne ka invité de ye Maliki Diaw ye ne t'a min invité non c'est pas le contraire minnu ma kɛlɛ kɛ n'olu bɛ yen CNT kɔnɔ ye olu bɛ se k'a fɔ mais nous an mun ye wulikajɔ kɛ n'o wulikajɔ de wolola olu ka nali la an ka tila i b'a fɔ i ka jalaminɛ kɛ bama ka b'o la quoi k'a b'i minɛ quoi an b'u ye ten de masse sincèrement c'est pas parce que maa damadɔni ye marifa ta ka jɔ u jɔyɔrɔ la anw ka faamu na o don na pour que Ibrahim Boubacar Keita a bɛ se ka walan sɛmɛ cogoya min na ko o kɛra ko bɛ kɛ sababu ye k'an b'an manku ka ɲɛsin olu ma minnu b'o fɔ ils n'ont pas compris ne de nana ni Diaw ye CNT la donc k'u k'a faamuya u kana kow bila a sira fɛ ji bɛɛ n'a boli sira don ne de ye Diaw invité et sinon on a fait 4 mois dans la rue a tun bɛ fɔ a wagati M5 comité stratégique la ko kulu fila bɛ yen ko an ka olu bɔ an ka élément de langage kɔnɔ
fɔlɔ ko an kana kuma fɔ faransi ma o tun bɛ fɔ M5 comité stratégique kɔnɔ ko n'an bɛ déclaration na ko parce que ko kɛlɛ ye fɛɛrɛ ye ko n'an tora k'o fɔ ko a bɛna kɛ sababu ye an bɛɛ b'a dɔn faransi bɛ IBK kɔfɛ mais n'an tora k'o fɔ u tɔ bɛ siran ni IBK taara ni anw tatɔ ye donc o bɛ kɛ sababu ye u bɛ dɔ fara u ka garde kan ko par stratégie a dɔw a kumaw fɔra a fɔra u ten voilà ko an ka fɛn kana fɔ faransi ma ko an k'an fɛgɛya kan donc komi ne tun bɛ comité stratégique la donc Marigo tɛ yen maintenant ni Marigo kun nana boulevard Marigo bɛ jigin u kan ni kuma sera Marigo bɛ taa n'a ye donc parce que anw fana tɛ se k'an ka sira bila quoi a kɛra cogo cogo anw fana i dɔnna ni turunin min ye fana bien vrai que an bɛ kɛlɛ kɛ pour des questions de gouvernance an yɛrɛ mɔgɔ kana kɛ faransi la ani jɔn voilà donc ani armée ko an ka armée fɛngɛ ko an ka armée parce que une fois ne ye proposition kɛ n ko munna an tɛ manifestation kɛ ka taga état major yɛrɛ da la ko parce que j'ai vu ça au Burkina peuple manifestera tata état-major da la oui avec l'autorité morale le Moro Naba donc o ye surasiw wele ko an'aw balimaw a ye Blaise ko in ka jɔ tan ko jamana kana firi surasiw ko midi 30 ko l'armée Burkina donc pour nous ne y'a o kelen proposer parce que ani Burkinabéw bɛ ɲɔgɔn kalama an y'a ye u y'a kɛ donc o mɔgɔ fila o kulu fila an ka comité kɔnɔ an tun b'a fɔ a tun fɔra bɛn kun kɛra a kan ko an k'an kɔ don olu ma mais don min jeunesse fana ye ɲɔgɔn sɔrɔ comité stratégique mɔgɔw kun tɛ yen ko jeunesse M5 RFP an ye ɲɔgɔn sɔrɔ Semasi siège la ce jour là j'ai invité là olu y'an ka dunanw ye an ka ɲi k'olu bisimila mais dunan wulutala dutigi gɛnko b'i kɔnɔ donc o baara de kɛra ta c'est pourquoi on doit se remobiliser se réorganiser pour lancer l'assaut final et libérer le Mali. L'assaut final alza oui cogo di première mi-temps de temps na o match ko ballon-temps de don ni première mi-temps de an bɔra ka min jouer ko M5 RFP ce n'était que la première mi-temps donc bi an bɛna deuxième mi-temps de temps ben n bɛ fɛ ka ɲininkali i bɛ CNT kɔnɔ halisa dɛ n bɛ yen i ma démissionné u m'i gɛn en attendant u ma n gɛn n gɛnni kun fari dara n bɛ n'o ɲɛfɔ u m'i gɛn n bɛ yen jusqu'à un moment très stratégique maintenant ala an bɛ ka kubari an ni fɛn caman fɔ ta parce que n bɛ yen de n bɛ bɔ o kalama donc i ta kun ɲɛna koyi a bɛ ɲɛ o stratégie min don nin fɛn dɔw bɛ yen u b'a dabiri cogo dɔ la k'o tɛ bɔ a kalama n'an bɛ ka taa an bɛ se quoi donc Mokhtar Wane kun ye lettre bila ka taga CNT la par rapport ko k'e kɛ n ye déclaration min kɛ Macron n ye sommet dɔ kɛ Djamena fa y'i to Faransi k'a kɛ tout à fait k'i to Faransi ka sommet kɛ ko Covid bɛ yen mais an ka président tagara ɲɔgɔn sɔrɔ an ka président bɛɛ ye ɲɔgɔn sɔrɔ donc o wagati la a tali min kɛra Faransi a ye sujudu kɛ Macron ye jɔnni Bandaw a image bɛ YouTube kan Bandaw au Champs-Élysées n'i y'a sɛbɛn dɔrɔn Bandaw à l'Élysée i b'o sɛbɛn dɔrɔn a bɛ jigin ka bɔ mobili kɔnɔ a bɛ sujudu kɛ Macron ye est-ce que o t'a fɔli cogo di non Macron jɔlen don tan Macron b'i sen kan Macron jɔlen don tan Covid ko la Macron b'a kɛ tan ale b'a kɛ tan ni i fana bɛ se k'o kɛ mais a ye sujudu de kɛ parce que Bandaw ka ɲi k'o de kɛ mɔgɔ min don Faransi bolo a fɔrɔma bɛ sujudu la o mais sisan a bɛ k'a kɛ panparan paki ye sinon a fɔrɔma bɛ sujudu la ka ɲɛsin Faransi ma a ye sujudu bin Faransi a mɛnna depuis a bɛ Musa Tarawele kɔ wagati min na donc fo ka se bi ma an y'o kuma min fɔ ani an ko Ibrahim Boubacar Keita taara Macron ka valise kɔnɔ an ye kangari da ye ko IBK ni m'i jɔ peuple kɔfɛ i bɛ taa Macron ka valise kɔnɔ an y'o kangari min da IBK m'o mɛn donc comme olu bɛɛ kɛra passew ye meeting na Carrefour des Jeunes na donc ne ye lase dɔ de kɛ n ko ni Bandaw mi farati ale bɛ taa Macron ka tunga majana kɔnɔ donc il me semble que o kuma in k'o de digir'u la ko n ye président nani ko ka président Buruja parce que n ko c'est le plus grand laquais de l'Afrique, c'est Moussa Traoré. Et celui qui était serviteur de Moussa Traoré ne peut être qu'un laquais de la France. Donc, mais Francis Sakoya de do. Et puis, Sirante Malidea doye. Et avec Siran Fenkele Migné. Est-ce que en façon ka to jonya kona man sen fila ka mesiro de nyemas sungalo bana ala ka bato jabi sungalo wo ambe bato ka ame do saba nyira seli ko ta ngo ala kana pali ka ansata
parce que ɲaman ka ca yɔrɔ kati mairie yɛrɛ tɛ se ka ɲaman cɛ parce que ɲaman tɛ se ka ɲaman cɛ donc bana bɛ se ka na n ko mais ala kana pali k'an sata ye donc an ka sa an bɛ k'a ɲini k'an ka jamana bɔ bolo la quoi an b'o de ɲini ala yɛrɛ fɛ jamana kisili sira fɛ an ni ka bin o sira fɛ o de y'an ka vie mas donc pa kelen t'an bolo bandaw ninnu ma siran k'anw faso ci k'an faso feere faransi ma anw ka siran k'o fɔ o ye zo ye k'a fɔ forotigi ma ko jɔn don o tɛ se ka kɛ o ma c'est pas possible c'est pourquoi peuple ka réorganiser très prochainement an bɛna bɔ o très prochainement sufɛ ɲɔgɔnyew bɛ sen na tileganfɛ ɲɔgɔnyew bɛ sen na labɛnw bɛ sen na a bɔ kumaw n'a fɔcogo n'an tacogo masa an bɛna o kuma fɔ mais on va pas s'asseoir k'an faso lajɛ faransi sagoya la et je vois malheureusement an bɛ transition de la an bɛ fɛ ka bɔ o kɔnɔ joona ka président sigi président min bɛna sira ta mais ni aw nana ninnu don an senkɔrɔ parce que comme u b'a kɛ tubabukan ye sa an t'a bamanankan fɔ a bamanankan fɔ dɛ transition kɔrɔ frontière fanga fanga latɛmɛ fanga n'i ko sisan ko n ka minɛnw bɛ transiter ka bɔ Sénégal ka na Mali la jamana falen ma kɛ wa o tɛ transiter ye o an bɛ ka transiter ka bɔ min ka taa min parce que transition ça veut dire tu quittes un point A pour un point B anw bɛ wuru Musa nana ni système min ye Alpha y'a sɔ a kun ATT y'a sɔ a kun IBK y'a sɔ a kun banna u bɛ k'a sababu de kelen kan ka taga n'a ye donc transition ka bɔ min ka taa min an tɛ transition kɔnɔ an kɔni bɛ ko dɔ kɔnɔ pour que ka se k'u ka fanga bila sen kan nin camancɛ fanga ka ban u kana u sagona mɔgɔ sigi u ka taa n'a ye an tɛ transition kɔnɔ donc o de la transition na an mago bɛ transition de la que le peuple se mobilise pour qu'on transite de ce mauvais système de gouvernance à un système vertueux, à un système qui va passer, par lequel le salut du peuple passera. Maliden ka kunkɔrɔta n'a ka danbetigiya a n'a ka dɛyɛrɛla a n'a ka lafiya o bɛ tɛmɛ sira min fɛ ne bolo o de ye transition. Banda ko k'ale tɛ tɛmɛ waati sumalen kan o. Oui, parce que an t'o kɔnɔ dɔrɔn. N'i y'a ta k'a lajɛ mas kojugukɛla tɛ mɛn o parce que pli bɛ mɛn pli bɛ se ka minɛ o jɔ bɛ se ka k'i la kojugukɛla si tɛ mɛn diɲɛ kɔnɔ i bɛ na dɔrɔn vite et bien o de bɛ kɛ o c'est pourquoi baara foyi tɛ ka kɛ ko ka kalata dɔrɔn organiser kungo kun fɔra malidenw sara kun min kama malidenw bɔra min kama Mali bɛ kɛ état de droit ye cogo di kiri ɲɛkɔrɔ bɛɛ dama ka kɛɲɛya i ka kiri kana kɛ i ka bolo janya walima i ka setigiya walima i jɔyɔrɔ ou bien i dɔnbagaw kama mais kiri ka kɛ a ka tile bɛɛ ni ɲɔgɔn cɛ o de y'a to an ko Mali bɛ ka taa o jamana min kɔnɔ an bɛ ka kɛ nomasila an kɛra jungle ye c'est-à-dire la loi du plus fort wara ni mangalani mana bɛn kungo kɔnɔ fɛn wɛrɛ ma to i ye boli kɔ n'o tɛ a b'i dun yafadɛli tɛ yen contradicté dantigɛli tɛ yen donc o min bɛ jamana kɔnɔ est-ce que o bɛ ka jɔ non zominɛ tɛ yen au contraire zonbila de bɛ ni kabiri bandaw ni Moktar Wan ni Asimi ninnu nana ka b'o la ka na o tɛmɛnen kɔfɛ min ye lakanako ye don o don maliden dɔ bɛ faga don o don Mali b'a jɔyɔrɔ dɔ bila premier trimestre la chiffre min bɔra MINUSMA mɔgɔw yɛrɛ fɛ ko 93 morts janvier février mars o kɔrɔ 90 jours 93 morts masi o kɔrɔ ko diɲɛ don o don maliyɛn kelen bɛ faga a moyen ye o de ye donc o bɛ jamana min kɔnɔ an tɛ ka fɛn kɛ ka bɔ a kɔnɔ an jugu fɔlɔ aw talen b'o k'an jigi fɔlɔ ye halisa aw k'an bɛ tugun k'an bɛ ka gɛlɛya ɲɛnabɔ au contraire aw bɛ k'an tɔ digi gɛlɛya de kɔnɔ donc n'i ko ko bɛɛ ko démocratie i ko faso miirindiw ka wuli u diyaɲɛba ye maa min u ka danaya bɛ maa min kan ka se k'o tigi sigi u ka jamana ɲɛmɔgɔyasow la pour que u bɛ se ka taa n'u ka kunkilennaw ye cogo min na o baara tɛ anw ka jamana kɔnɔ mas an bɛ ka taa sira jumɛn fɛ hakilina tɛ yen n'i y'a fɔ ninnu ye yɛrɛ ko hali Mali ka ɲi ka programme dɔ kɛ pour le retrait de la zone CFA walima an ka zone CFA mɔgɔw convaincu ka taga monnaie commune hali n'a ma daminɛ 2 3 4 n'i y'o fɔ yɛrɛ o hakilina tɛ ninnu na olu bolo o tɛ kɛlɛ ye quoi ou bien an mɔdenw de ka ɲi k'o kɛ donc an bɛ ka transiter ka bɔ Bube ninnu filɛ min na Faransi ka Mali président sigi jalalatigɛ Bube ni Bandaw ni cɛbilen ninnu filɛ min na Faransi fɔlɔ an ka souveraineté politique bafouélen don parce que an ka décision ba bɛɛ bɛ ta par la France an ka souveraineté économique n'o y'an ka sɔrɔko ye Faransi ka monnaie de b'an bolo c'est pour que monnaie donnen don anw na o de y'a to hali u bɛ k'an wele k'u bɛ taa juru wɛrɛ kari an kan na tugun o tɛmɛnen kɔfɛ n'i nana i b'i yɛrɛ sɔrɔ souveraineté militaire kɔnɔ
anw ka armée ta k'a lajɛ conseil militaire français accord de défense ka Mali ta k'a kalifa France la o baaraw de bɛ anw ka jamana kɔnɔ donc ka b'o la ka na culturel la donc o bɛ politique kɔnɔ pour que k'an ka kanw ani k'u ka miirina kɛcogo ta k'o wajibiya an kan donc mas anw lajabalen don est ce que an bɛ se k'a fɔ ko an bɛ transition kɔnɔ nin na non an bɛ continuité de kɔnɔ. IBK ka continuité. Oui, continuité du système. O de la fɔra ko IBK ka service de renseignement ɲɛma ko seginna ka na Karim fɛnɛ ka nali ko bɛ ka négocier. Tout à fait. Donc, et tout le monde va kɛlɛ min kɛra nafamaya la. Non, nafa u ye o de kɛ o mais nafa ye mun ye mas kɛlɛ nafa t'an tɛ yen quoi parce que peuple wulila ka ban c'est déjà le réveil des masses populaires. O min kɛra ni direction révolutionnaire kun tɛ kɛlɛ in na n'o ye M5 RFP ye. An bɛna kɛlɛ kura min kɛ cette fois-ci il faut donner une direction révolutionnaire an bɛ fara ɲɔgɔn kan an bɛ wuli pour la libération du Mali. Donc M5 bɛna nin kuraya bɛɛ de bɛna fara ɲɔgɔn kan tɔgɔ bɛna kɛ min ye n t'o dɔn fara ɲɔgɔn kan bɛna kɛ min ye mais n kɔni bɛ min dɔn. acteur kɔrɔ caman bɛ na. acteur kɔrɔ camanba bɛ na an bɛɛ bɛna ɲɔgɔn retrouver masse pour lancer le sursaut patriotique parce que an ka jamana lajabalen n'o tɛ an bɛ sira o sira ta a bɛɛ laban ye malo ye. Sira min ka di min ye i bɛ se k'i den ka sira surun ta. mais i bɛ ka dɔw tɔgɔ fɔ olu tɔgɔ bɛ ka fɔ gouvernement kura min bɛna sigi olu tɔgɔ bɛ ka fɔ o la olu bɛ carré kɔnɔ cogo di bilen. non mas mɔgɔ kelen fila saba ko tɛ o dɔw tun bolo n'olu tɛ kɛlɛ tɛ se ka kɛ jamana kɔnɔ o peuple malien min ye kɛlɛ kɛ contre la pénétration coloniale an si kun t'o la min ye kɛlɛ kɛ ka na ni indépendance ye les patriotes honnêtes et sincères comme Modibo Keïta et ses fidèles compagnons an kun t'o la o mas donc bi Mali min fɛnɛ bɛ yen mɔgɔ wɛrɛw de fɛnɛ b'o kɛlɛ kɛ n'i donna o kɔrɔ i donna a ka feeredala ye n'i tora kɛnɛma an bɛ jɛ ka faso bɔ ɲɔgɔn fɛ o wulikajɔ de don on met tout le monde en garde mɔgɔ donna bandaw ka fɛn kɔnɔ comme je l'ai dit gouvernement natɔ kɔnɔ Mokhtar Wane ka nin gouvernement ye Mokhtar Wane den ma se ka ko ɲɛnabɔ den de bɛna ko ɲɛnabɔ mɔgɔ bɛ don nin kɔnɔ i bɛ ka taa i suguya yira malidenw na n y'o de fɔ n bɛ taa dɔ dun mais n bɛ taa dɔ kɛ tɛ dɛ. Oui. N'o tɛ se ka fɛn kɛ du moment que n y'o de f'i ye o ye programme bɛɛ bila o fɛn fɛn fɔra ko feuille de route yɛrɛ bɛ ta ko nin baaraw de bɛna kɛ lakanako la mun bɛ ka f'i ye mas sira jɛra ka ban quoi comme je l'ai dit an ye arayi bila donc n'i ye arayi bila foyi wɛrɛ ma to i ye ŋaɲa kɔnɔ taga la an b'o baara de la tan donc on doit minnu bɛna na don ni natabaya don u caman bɛ fu jigi kɔ parce que kalo kelen kalo fila y'u mɛnnen ba ye u bɛ ka taa baara min na yen kalo kelen kalo fila y'u mɛnnen ba ye a kunna mas. menace don wa. non menace tɛ avertissement de don et le peuple malien ne va pas se laisser faire. menace bɛɛ ye kelen dɛ. lasɔmini ani lasirani o tɛ kelen ye dɛ. a bɛ k'u lasɔmi de. jɔnni kunnali o bɛ ladilikan mɛn o. kalo fila kɔnɔ a bɛ da o ma. parce que aw bɛna wuli ka jɔ kɛ yan. oui le peuple malien va se lever dresser de toute sa taille pour la libération de la patrie. boulevard sanfɛ tuguni yan. oui boulevard sanfɛ et partout parce que boulevard sanfɛ o ye bama art de ye o ka t'i sigi tile kelen tile fila on va plus an tɛ kulonkɛ la quoi mas walayi an lajabalen de don an joginen don parce que an ye première mi-temps min joué mɔgɔw kana saliya quoi système ka baara de y'o ye. mais mɔgɔw sara fɛn ma bɔ a la. voilà o de mɔgɔw fari faga. o juru de b'an kan na. mɔgɔw wele mɔgɔw sara fɛn ma bɔ a la. tiɲɛ don bon e b'i ka salaire kɔni ta k'a di u ma victime ma e bɛ k'o kɛ tiɲɛ yɛrɛ la o ka dɔ ye kalo i ka wari min bɛ d'i ma dɔrɔn i b'a di victime ma. tout à fait e bɛ k'o kɛ nka fan caman fɛ ɲinan kelen don ko kiiri min kan ka kɛ o ma se ka kɛ caman kɔni fɛ u bɔra u sara a banna. non o de don c'est pourquoi u b'o baara de kɛ pour que ka peuple la endormi quoi sigi de kɛra masse comme je te l'ai dit France ka service de renseignement agent kelen pe à partir du 12 août et 18 août kelen pe ma to Mali kɔnɔ a bɛɛ relevera. transition de kɛ. oui ka mɔgɔ kuraw bila ka na jeunes k'u bila ka na sawura suguya bɛɛ la kɔsa in na dɔ ma bɔ Mali la o ma taa minɛ mercenariat la Centrafrique u ye mɔgɔ kuraw bila ka na ka Mali étudier de cogo di Mali révolution bɛ étouffer u y'o baara de bila sen kan k'a dala faga donc o baara min bilala sen kan u tɛmɛna mɔgɔw yɛrɛ jigibaw kun dalen bɛ mɔgɔ minnu kan u tɛmɛna olu de fɛ olu k'u fori ka bɔ mɔgɔw kɔrɔ donc i bɛ da joona pour que ka peuple mobiliser kun fila de don fɔlɔ
la cause fasodenw k'u yɛrɛ ye fasojama ka yɛrɛ bɔ kun min kama k'a lakika sabatilen don o dɔ ye jumɛn ye est ce que tɔɔrɔ b'an kan awɔ est ce que jamana ɲɛmɔgɔw dɛsɛra ka tɔɔrɔ in bɔ an kunna wa u tɛ s'a kɔrɔ o fɛnɛ fila sabatira donc o kama malidenw jamanadenw bɛ se ka bɔ kun kama fɔlɔ filanan jɔ b'a ɲɛ autorité morale jɔn b'a ɲɛ o jɔn ye jigiya ye mɔgɔ min bɛ bila jama ɲɛ o tigi danaya kama fɛnɛ parce que maa tɛ se ka bɔ ka tugu bɛɛ kɔ hali ni kɛlɛ dɔ sanuman don ni ɲɛ bɛ maa dɔ la a kunna donc i tɛ sɔn ka tugu a kɔ hali ni ye dumuni min ka di ye n'a bɛɛ n'i y'a sɔrɔ poubelle kɔnɔ i bɛ ɲugun a la quoi i bɛ tɛmɛ donc parce que kɛlɛ min don kɛlɛ ka sanu mais a bɛ maa min bolo o tigi ma sanu i b'a bisigiya ko a bɛna taa aw kun de bɔ cɛ cilen na o kama i tɛ tugu a tigi kɔ mais cause bɛ yen an ka ɲi ka bɔ et maintenant crédibilité des leaders des ténors à porter la maliyɛnw jigilatigɛra maa caman na dɛ o kɛra parce que caman fana ye jigilatigɛ ko kɛ mas en toute sincérité caman ye jigilatigɛ ko kɛ maaw na danaya da aw kan cogo di ko kura tuguni non an b'a a fɛɛrɛw b'an bolo an bɛna bɔ jamanadenw b'a ɲɛ o an bɛ bɔ ni sawura min ye mas o y'a dɔ ye n'an bɔra ni sawura kura min ye zen ye o y'a dɔ ye et c'est pourquoi j'ai dit que stratégiquement an b'a kɔnɔ Ben n ye maa caman ɲininka nin ɲininkali in na yan surtout CNT maaw ne ko a bɛ joli de ta kalo la faso jama ta de don 1,500 miliyɔn 1,000,000 mais est ce que o ye a bɛɛ ye a dɔw t'o sanfɛ dɔɔni yan awɔ parce que responsabilité tɛ kelen par misali la ne ye vice président ye commission dɔ la donc vice président ka ɲi ka 4x4 sɔrɔ para dɔ sɔrɔ vice président oui 4x4 kan ka d'u ma oui donc hali n'o y'a sɔrɔ ne ko n ko bon ne bolo ninnu ka taa kɛ ambulance ye dɔgɔtɔrɔsow la a dira dɔw ma mun na bon u tun ka ɲi min bɛ tugu ne la aw bɛ kɛ rapporteur de parce que commission bɛ président vice président rapporteur ani les autres émissaires olu tɔ commission membre tɔw donc certainement a bɛ sɔn ka di rapporteur ma. 4x4 bɛ d'ale ma. oui donc parce que o baara minnu bɛ yen o bɛ dépend jɔyɔrɔ min b'i bolo donc min bɛ di. Ah donc mobile bɛ di dɔw ma ka fara u ka wari kan. oui o bɛ kɛ et puis carburant bɛ di. carburant fɛnɛ kɔfɛ bon carburant fɛnɛ tɛ kelen ye. donc dɔw ta ka ca ni dɔw ta ye. voilà par exemple bureau mɔgɔw bɛ yen. donc olu ka réunion n'u ka responsabilité fɛnɛ ka bon n'anw ta ye. o kɔfɛ président de commission bɛ yen. donc ne ye vice président de commission de la jeunesse et des sports. donc i ni 4x4 kun ka kan. oui i ma sɔn k'o minɛ. non a papier bɛɛ bɛ n bolo donc a papier bɛɛ. a ka taa i papier b'i bolo. oui. mais i yɛrɛ ma sɔn ka don. voilà o ye bɛɛ wele ko bon ko nɔti bɔra et que min ni min ka kan donc ko bon i ye vice président nin ka kan donc pour moi olu hakilinaw don mais maintenant min nafa ka bon ko hali communication crédit bɛ di donc a bɛ communication minnu kɛ. oui crédit bɛ di. mais o si ni 1,500,000 o si n'o tɛ sira kelen na donc olu fɛnɛ donc mɔgɔw ka olu fɛnɛ tɛ kelen ye en fonction i ka responsabilité ko. dɔ ta bɛ dɔ ta ɲɛ. dɔ ta bɛ dɔ ta ɲɛ ainsi de suite. donc n'i bɛ commission président la à peu près i bɛ biriki 2 sɔrɔ. voilà a b'o la. 2,000,000 ɲɔgɔn. a n'a kunkan fɛ donc c'est pourquoi o baara. an ye interview laban min kɛ i ko ko CNT bɛ i n'a fɔ i yɛrɛ y'a fɔ cogo min na ko bila ka jigin. oui o kɔrɔ. bila ka jigin kɔni ye n'a nana a bɛ tɛmɛ de ye quoi. parce que ni ko nana a bɛ tɛmɛ. bulon ka ɲi ka kɛ kɔti de ye quoi. n'i nana i yɛlɛntɔ i ka gɛlɛya sɔrɔ quoi. parce que ale bɛ b'a fɔ rempart sugu dɔ c'est pourquoi c'est la représentation directe du peuple. donc gouvernement olu bɛ na ni nomination ye n'i y'a esprit yɛrɛ ta k'a lajɛ. donc hali séparation de pouvoir la o de jɔyɔrɔ dir'u ma pouvoir législatif pour que olu de bɛ sariya ta jamanadenw tɔgɔ la donc olu ka ɲi ka kɛ maa hakili juru caani n'o ye maa basigilen ye min bɛ miiri jamana la parce que n'anw y'an tigɛ kɔrɔta a bɛ boli maa 20,000,000 de kan dɛ. o kama e tɛ tigɛ kɔrɔtan ten ko karisa y'a tigɛ kɔrɔtan quoi. donc ni gouvernement yɛrɛ ka hakilina bɛ na ou bien ni hakilina dɔ bɛ na ka bɔ ministre dɔ yɔrɔ o tigi ja de ka ɲi ka tigɛ ka ɲɛsin CNT ma mais n'i b'a dɔn ne nana n'a ye o le k'a ka kɛ kulu yɛlɛ ye n'a bɛ kɛ kulu jigi ye o de la n ko bila ka jigin quoi. oui. n ko k'e gɛn. voilà o kɛra kuma ninnu min fɔra Mokhtar Wane y'o fɔ ka d'a kan oui. donc c'est après que on m'a interpellé au sein du CNT ko an ka na ko n ka bɔ ko k'a lajɛ ko bon an ni ɲɔgɔn cɛ vraiment n ka bɔ ka yafa deli bandaw fɛ
ni kuma min fɔ k'a kɛ tan donc olu dun sigira ka et puis min bɛ lettre kɔnɔ ko injure publique qui y'a nini à l'endroit du président de la transition. lettre kalanna yɛrɛ ɲɛna oui ne ko n ko sisan u ka lettre in kɔnɔ kuma in nɛni de t'a kɔnɔ wa u ka nɛni yira ne la ne ka intervention ye 13 minutes de a 13 minutes filɛ YouTube sanfɛ an ka don a kɔnɔ ɔ nɛni ye min ye o ka yira an na kuma ninnu farinyara o ye tiɲɛ ye parce que i ka jamana lajabalen don i ɲɛ bɛ mɔgɔw la u bɛ k'a kɛ ɲɔgɔlɔnbɔ ye hali mɔgɔw bɛ ka da minnu na ko leaderu mɔgɔw bɛ mɔgɔ ko kɛlɛ mɔgɔ bato ɲɔgɔn buruja kuma fitininw pendant que jamana ma deli ka bila lajaba min kɔnɔ kabini ala ye diɲɛ da Mali b'o de kɔnɔ o bɛnna anw de tile ma bon wagati mana kɛ mɔgɔw ka kulonkɛ bɔ wagati ye n'i bɛ kuma i ni baga bɛ kuma parce que dimi donn'i la i ka jamana bɛ lajaba kɔnɔ i ka jamana burujalen don diɲɛ kɔnɔ nationalité joli bɛ Mali kɔnɔ bi le Mali fait partie des pays les plus occupés du monde avec près de 87 nationalités jamana ba 87 o denw k'u ka avion ta ka na u ka ca ni maa ba 20 ye u bɛ yala yala la an ka jamana kɔnɔ an la jabalen don diɲɛ kɔnɔ don o don dɔ bɛ ka minɛ ka taa fɛ n'an bɔra Segu an bɛna taa Sikaso u bɛna taa Sikaso minɛ malidenw bɛ k'a kɛ k'u to kalama an bɛ ɲɔgɔlɔnbɔ la an bɛ kɔɲɔ jama la an bɛ ka mamaya dɔn an bɛ ɲagari kɔnɔ donc o wagati la n'u bɔra Sikaso u bɛ taa Kayi ni ne y'a sema ye mas n'u bɔra Kayi u bɛ sɔrɔ ka Kulukoro ni Bamako minɛ ɲɔgɔn fɛ diɲɛ jamana o jamana minɛna les gens pensent que capitale de fɔlɔ minɛna ko non u tɛna se Bamako non fɛn tɛ kɛ Bamako ni an bɛ ka taa sira min fɛ peuple ka wulikajɔ de bɛ n'a bali parce que le peuple va prendre sa responsabilité n'an ye jamana to bandaw ninnu bolo don dɔ bɛ na bi yɔrɔ gawogaw bɛ don so olu ni sɛw bɛ don ɲɔgɔn fɛ an yɛrɛ don dɔ bɛ kɛ hali tilegan fɛ an tɛ se ka bɔ Bamako kɔnɔ donc mɔgɔw tɛ k'o porter mesure n'an bɛ kuma an bɛ kuma parce que o dimi de b'an na an bɛ kuma o kuma minnu bɛ farinya dɔw bɛ se k'a kɛ fɛn wɛrɛ sinon an bɔra du min kɔnɔ mɔgɔ min b'an dɔn i b'a dɔn k'an tɛ se k'ala an kɔrɔmamɔgɔ dɔgɔya an dɔgɔmamɔgɔ an tɛ se k'o dɔgɔya kuma t'an kɔrɔmamɔgɔ ma surtout an famɔgɔ o bɛɛ kɔfɛ jamana ɲɛmɔgɔ an tɛ se k'o tigi dɔgɔya mais jamana ka nafa kama tiɲɛ fɔli ye panparan masa an fɛnɛ o fɛnɛ bɛ bamananya ladamu min dira ne ma so o fɛnɛ b'o la donc c'est pourquoi an y'o fɔ bandaw ye n ko ma nɛni ye nɛni ka yira n na sisan ne yɛrɛ de b'a kɛ o tɛ ko CNT y'o demandé dɛ mais ne yɛrɛ de b'o kɛ mais nɛni ma yira n na dɔw kun jɛra n'a ye i ka gɛn ka bɔ CNT kɔnɔ ni i y'a bila bi ko tigɛ kɔrɔta non hali min bɛ ka kuma fɔ ne o tigi y'a fɔ kabi ko k'i gɛn ko a y'o tigi ko ni nin tora ye a ka tɛmɛ ka taa plénière la ko bi m'i bɔ ko bi gɛn mɔgɔ 121 na a dɔgɔyalen ye mɔgɔ 101 min bɛ tigɛ kɔrɔta ta ko ka bɛɛ ni ka humilité wuli un coup wa wuli mas on gêne e bɛ k'u tɔɔrɔ de ya an b'u gêner de parce que min ka di kojugu ko zone tɛ kule bɔ fɛ o t'o fɛ o mɔgɔ min bɛ kojugu la e min bɛ fɛ an ka ko tile don min ne ye kuma ta CNT kɔnɔ siɲɛ 1 de kabini an taara CNT la siɲɛ 1 don min Mɔkutari Wani taara n ko i tun bɛ Wagadugu o de la i bɛna nin papier yira an na k'an k'a ta e y'o de fɔ a ye oui a bɛ YouTube kan a bɛ bɔra a bɛ RTM kan a bɛɛ y'a mɛn jamana kɔnɔ a bɛ ne yɛrɛ ka page Facebook kan n ko ni programme ni ça survole les réalités du Mali et ça nous promet un avenir radieux e tɛ k'an ka bi gɛlɛyaw ɲɛnabɔ e ko ko sini ka di ko sini ye tare n ko tɛ tiɲɛ ye parce que i kun tɛ jamana kɔnɔ o de la i b'a fɔ i tun bɛ Wagadugu n ko de la i b'a fɔ kabini ye j'ai senti que ne ye flèche fili bon o flèche min filila Wani ma n ye kibaruya mɛn dɔrɔn n ko voilà n ko ça veut dire que retour nana min taara o de nana parce que n'i ye gebalon ci kogo la a bɛ segin i ma quoi o tɛmɛnen kɔfɛ n ko i ko ka miliciw démobiliser n ko i b'a kɛ cogo di fɛn minnu ye armée yɛrɛ gɛn ka dugu minɛ don o don u bɛ ka dugu kunturu jeni ka muso kɔnɔmaw jeni e ka wuli dɔrɔn k'i bɛna t'o kɛ n'i b'a kɛ cogo di i ni jɔn b'a kɛ ɲɔgɔn fɛ o fɛɛrɛ fɔ an ye i bɛna taa kɛ cogo di a ko ɲininkaliw bɛ yan CNT kɔnɔ bi k'ale tɛna se k'u jaabi ko kɔfɛ k'an bɛ se ka ministre a y'o fɔ ni programme taara ka ban aw bɛ continuer c'est pourquoi anw votera non anw maa 4 pour que Mɔkutari Wani ka gouvernement ka bin mais maa 100 votera pour ko ni dɔw ye Mali k'i ye CNT kɔnɔ ko f'u bɛ yɛrɛ u ja bɛ tigɛ non mais o ye tiɲɛ de ye n'i taara hali ni émission min filɛ nin ye i bɛ taa sɔrɔ sisan u b'a ta ka taa yira Maliki a ye nin fɔ u b'a kɛ tan ni ne nana cɛ i bɛ k'an bɛɛ nɛni n ko n tɛ ka mɔgɔ si nɛni
jɔn ni jumɛn fɔra ka taa min an bɛ min na yan an yɛrɛ b'a dɔn an bɛ min na yan baara yɛrɛ de tɛ ka kɛ baara tɛ yen mɔgɔw t'u takun dɔn takun min b'u la o ye ka taa jamana nafa tɛ quoi ça c'est à tous les niveaux tɛ CNT dɔrɔn dɛ o ye organe fɛn fɛn bɛ yen les 4 organes mɔgɔw ɲinɛlen bɛ u takun kɔ hali Masar Wan ka gouvernement min binna sisan mas taa n'a ye incompétence tɛ yan n'i bɛ fɛ k'o définition dɔn i bɛ taa cité administrative la c'est ce que j'ai dit n tɛ se ko la degedenya o de ɲɔ ɲalen don ninnu yɔrɔ u sera ka mun ɲɛnabɔ an ka jamana gɛlɛya la foyi donc c'est pourquoi le peuple va se mobiliser très prochainement pour donner la voix direction kura min bɛ taa an ka jamana bɛ taa nin sira de kan donc i ka sa ko dɔ la o ka sa ko dɔ kan k'i balolen ɲɛna quoi donc an ka wuli k'an jɔ k'an faso bɔ nin sira in kan bɛn élection dɔgɔdalen don élection dɔgɔdalen don transition tɔ dɔnnen wagati dɔnnen don ni nin ko ninnu nana don a senkɔrɔ tuguni mas n ko première mi-temps de tanna transition tɛ an tɛ transition kɔnɔ kala ta tɛna kɛ sugandili don a kɛra faransi kunu bɛn kɛra a kan kaban mas mali président taara faransi kunu o taara kunu joona bɛn kɛlen don a kan jɔn bandaw ni cɛbilen darame ani makɔrɔ ani bube ni ɲɔgɔn cɛ o jalala tigɛra kunu ka ban pewu o bɛ kɛ surasi ninnu kɔ o de bɛna dɔn tile fila in na o de bɛna dɔn ni min b'a la ni min t'a la bɛɛ b'i sugu yira o c'est pourquoi an b'a fɔ malikura plateau kan yan panpara n'o kɛra bɛɛ b'i sugu yira n'i bɛ sira min kɔ a bɛ dɔn ni e bɛ sira min kɔ o wani y'anw wele o don anw kɛlen ka conférence kɛ k'a ka nali fɛnɛ nankari parce que an ye fɔlɔ nankari ni filanan min kɛra an y'o fɛnɛ nankari a y'anw wele o ko an ka na ko ka sigi ka kuma k'anw ka ministre di anw ka mouvement k'anw ka ministre di ko an bɛ don a ka gouvernement kɔnɔ an ka mɔgɔ minnu taara olu ko tiɲɛ na anw tɛ don ko kɔnɔ ko min ɲɛmɔgɔya bɛ e Moktar Wan bolo c'est pourquoi banda u ka cabinet fɛnɛ an wele comme a yɛrɛ bɛ na bi peut-être que u b'a bila sini ou bien sinikɛnɛ na an bɛ taa bandaw fɛnɛ kuma ɲɔgɔnya on va lui dire an ka hakilina ye min ye a ka tɔn jumɛn yɛrɛ wolo MDP yɛrɛ MDP oui donc an ye conférence kɛ o don aw ka mɔgɔw tun bɛ yen donc o conférence kɔfɛ u y'an wele an taara an n'u kumana an ka kuma kɛra nin an bɛ taa tugu Moktar Wan kɔ wa an bɛ don Moktar Wan ka gouvernement kɔnɔ gouvernement min ka baara jalala tigɛlen ka kɔ i nalen ɲɛ an bɛ taa don o kɔnɔ ka mun fɔ o kɔnɔ n'an bɛ fɛn ɲini na d'accord ninnu camancɛ fanga min filɛ nin ye an bɛ se ka mun sɔrɔ nin kɔnɔ an tun tɛ min sɔrɔ ATT ni IBK ka fanga kɔnɔ ni fɛn ɲini don donc minnu b'o place ɲini na n ye dɔ di n ye n ka mɔgɔ bila yan fɛ n ye dɔ di n ye dɔ minɛ u ka taa o tigiw fan fɛ u n'olu bɛ ɲɔgɔn dɔn u k'u fara ɲɔgɔn kan u k'o baara kɛ parce que anw b'a dɔn nin tɛ ko mɛn ta ye a bɛ b'a fɔ n'i ye flèche fili k'a bari sogo la e donso ye i ye flèche fili i y'a bari sogo la baga min bɛ e ka flèche la e de b'o kundama dɔn ni e ye sogo ye pangayaraki la i bɛ yɛlɛ parce que i b'a dɔn k'a fɔ a bintɔ don sanga 30 kɔnɔ donc o bɛ cogo min anw ɲɛ bɛ nin camancɛ fanga in na o cogoya kelen de la donc an bɛ girin k'an bɛ taa mun ta nin kɔnɔ voilà quoi min tɛ se ka kɛ ko Moktar Wan ka gouvernement k'anw ka taa jɔyɔrɔ dɔ ta o kɔnɔ minnu bɛ taa u taatɔ don octobre kalo tile 31 u labɛnnen don k'u bɛ jamana sariyasunba yɛlɛma référendum i b'a ye cogo di ka jamana sariyasunba yɛlɛma ka bɛn ma 3,000 wa 4 baɲanko kɛlen ka marifa ta ka bɛn olu ka kungilenna ma malidenw e bolo a bɛ ka yɛlɛma o dɔrɔn sema de kama o dɔrɔn pe sariyasunba falenni o dɔrɔn pe don mas kun foyi t'a la a bɛ se ka kɛ kun foyi t'a la a tɛ se ka kɛ a tɛ hali miiri jamana kɔnɔ wa mɔgɔ y'i tigɛ bila a ji la a bɛ kalaya i ma fanga dafalenw olu sera ka olu seginn'u kɔ yɔrɔ min na an ka wulikajɔ la o e tɛmɛ sen na donc a bɛ k'an ɲɛna o octobre don ala k'a ɲuman se ni ala k'a ɲuman se sɔmi kelen don k'a fɔ ko anglais ka premier ministre kɔrɔ Tony Blair ale ka fondation de bɛ ka a baara kɛ i m'o kibaruya sɔrɔ wa oui o kibaruya jɛlen don panparan olu de bɛ k'a kɛ nɔgɔ foyi t'a la olu de bɛ k'a kɛ et sisan Occident kana an ka jamana farafinna jamanaw minɛ n'o ye tubabu jamana ninnu ye Faransiw fɔ États-Unis u ka ɲɛmɔgɔba ye donc u ka mara ka to diɲɛ kan hali bi pour que ka Rusiw ni Chine ninnu ka mara fanga dɔgɔya cogoya min na o chef de file farafinna kɔnɔ bi o de ye Tony Blair ye donc ale de y'o ɲɛmɔgɔba ye bi ani farafinna jamana ɲɛmɔgɔ bɛɛ
dayɛlɛ de bɔ an n'u ni ɲɔgɔn cɛ ko parce que ko il est imposant, il est influent, il est ceci cela. N'i y'a tapé yɛrɛ ko l'homme qui murmure à l'oreille des présidents africains. Google kan. YouTube Google sanfɛ. N'i y'a tapé ale de tɔgɔ bɛ bɔ. Ko maa min bɛna tulo jukɔrɔ kuma fɔ farafinna jamana ɲɛmɔgɔw ye mun tulo jukɔrɔ kuma. Tulo jukɔrɔ kuma Modibo Keyita ko ni jamana kungo fɔra jamanadenw kɔ k'a kɛra kɔ kan. Jamanadenw kungo de bɛ taa fɔ tulo jukɔrɔ e de bɛ bɔ Angleterre ka na mun fɔ anw ye yan. A welela de ko mun? A ma wele yan? Oui, c'est pourquoi an y'o de fɔ u n'u jɛɲɔgɔnw e ma ye an ka kuma bɛɛ an bɛ k'o de fɔ a bandaw ka jigin Asimi Moktar Wane Maliki Jaw a n'a tɔw a bɛɛ donc an bɛ k'o de fɔ an y'o de citer u tɛ sira kan min bɛ jamanadenw ka baara kɛ u n'anw ka di u ni kɔrɔkɛw don kati o kuma tɛ nin na o an bɛ min na est-ce que u bɛ ka jamana nafa o de ye ɲininkali ye o kati a bɛ jamana dɔ de kɔnɔ nin sira kan an b'o min fɔ la yɛrɛ o sigi yɛrɛ tɛ se ka kɛ damu ye tugun parce que an bɛ ka taa sira min fɛ Gawokaw ni Segukaw ni Moptikaw tun bolo a daminɛ ko Kidali dɔrɔn don ɔ bi a bɛ cogo min na o jɛyalen don bɛɛ ma donc o kelen don cancer de don a bɛ progresser ka taga plus a bɛ mɛn plus a bɛ juguya donc o baara min bɛ sen kan il faut le stopper donc yanni a ka kɛ trop tard ye c'est pourquoi an bɛ wuli o de hakilina kɔnɔ an tɛ wuli ko mɔgɔ dɛ. An ka wuli ka jɔ ka taa palais la ne hakili b'a la an ye Kati jeunesse ani Surasi famille bɛɛ mobilisé 2012 le 2 février fo Surasi musow kumana Amadu Tumani Ture fɛ anw ne tun bɛ ka mobilisation kɛ à la base avec les jeunes an de y'a bɛɛ kɛ ka école ni fɛ famille bɛɛ labɔ pour que ka tagama an sen na ka bɔ Kati ka taa Kuluba parce que maliyɛnw Surasiw bɛ ka faga ka lajaba Aguel Hawk ni Menaka o min wolola ni Surasiw ni Aya ninnu nana Aya ninnu fana y'an ka invité ye. Donc an y'o baara min kɛ olu fana nana dɔrɔn olu y'a cɛ k'a bɛɛ di Jɔnkuna ma ɔ Jɔnkuna y'a minɛ dɔrɔn o ye Faransi o ye Sɛki Modibo Jara kun kɛlen k'i tanga Faransi wele kama u ye namasa fara da ko ni a y'a bila ɲɔgɔn na a y'a taara o minɛ dugukila fɛ ka na n'o ye o kɛra dɔrɔn Jango nana film donna Kɔbɔyi Jango bɛɛ b'o ka baara dɔn Jango nana dɔrɔn u ye Faransi wele le 10 janvier 2013 fo bi sa dongo don kunun ka fisa ni bi an ka gɛlɛya b'o de kan. O tɛmɛnen kɔ an ye ninnu fana invité sisan kura ye olu nana o invitation kɔnɔ bon olu fana ta bɛna juguya comment dire ni Ayaw ni Ibekaw ni bɛɛ ta ye donc est-ce que an ka ɲi k'an sigi k'o lajɛ hɔrɔnya ani fasoden ɲumanya kɔnɔ o de jaabi bɛ maliden bɛɛ bolo. Ben i ka solution yanni an ka bɔ i ni nɛgɛjurutigiw cɛ e ka solution pour que Mali ka bɔ ni gɛlɛya. Ne ka solution ye kelen dɔrɔn de ye an bɛ sigi de kɛ. Sigi sanuma sigi yamaruyalen parce que halisa ne bolo direction bɛ se ka falen halisa ne bolo direction bɛ se ka falen. A bɛ falen cogo di? N'an y'o sigi kɛ o sigi bɛ se k'a fɔ ko bɔ bandaw komi e nana i ka kuma tɔ kɛra Mali sanu bɛ yelekun maliyɛnw ye sanu ma yelekun i y'a ta Caw i b'a bila Caw mɔgɔw y'a ta Caw mɔgɔ si m'a bila Caw bandaw ka bila. N bɛ nale a m'o bɛɛ fɔ a ko armée ka tama o tama k'a bɛɛ bɛ taa armée kun wa k'a bɛ don Surasiya la wa ko a bɛ jamana in bɛ saniya jamana bɛ ja a y'o baara minnu fɔ o si ma kɛ o sigi bɛ se k'a fɔ bandaw e b'i yɛrɛ ɲini i bɛ segin foro la Moktar Wane e kɔni ta o bɛ panpara baki la e ma se ka foyi kelen ɲɛnabɔ en tant que chef d'orchestre i ma se ka foyi ɲɛnabɔ e taalen o bɛ teliya. An bɛ sira kura ta ten ne bolo donc n'an y'o sira ta o assise mana bɔ n'o kumaw ye an mana o sira ta o bɛ se k'a bɛɛ nɔgɔya olu yɛrɛ bolo hali u tɛ se ka kuma Faransi min ma u b'a fɔ ko peuple de jɛra ka sigi o kama an bɛ nin programme ko ni nin fɛn bɛɛ bila kɛrɛfɛ an bɛ ɲɛsin an ka jamana ni kisili ma CEDEAO ye nin fɔ ayi Faransi ye nin fɔ o ko tɛ dɛ Nations Unies ye nin fɔ o ko tɛ malidenw ko mun Maliko la fɔlɔ donc ne bolo o bɛ se ka kɛ yan. Oui, o kɛli ka nɔgɔn ni fɛn bɛɛ ma ce n'est qu'une question de volonté. N'u ye sigi dayɛlɛ ni sigi kɛra malidenw bɛ kuma o ka t'i terikɛ wele comme i bɛ k'a ka dialogue national inclusive une histoire entre copains copines terimaw ka ɲɔgɔn sɔrɔ ka teriya baro kɛ o tɛ dɛ Mali den sɛbɛw ka ɲɔgɔn sɔrɔ minnu bɛ wuli ka jɔ lakika la ka kuma Mali bɛ nin lajaba min kɔnɔ an bɛ bɔ a kɔnɔ cogo di n'an y'o kɛ an bɛ siraw jɛya bɛɛ ye domaine bɛɛ la kɛnɛya ko o kalanko o lakana ko o sɔrɔ jidili ko o an bɛ ani bɛɛ ani fiɲɛbana min bɛ ka ɲɛsin an ma nin fɛn o fɛn bɛ yen an bɛ fɛɛrɛ sɔrɔ nin bɛɛ la tile 3 kɔnɔ n'o kɛra Mali bɛ taa sira kura fɛ ne bolo o de y'a solution an bɛ don min na i ko bi. Merci.
Ya jalo fiani bon singoro anga soroka sira ka adi nega jurutigo ma koka aka foli la sima kusobe ambado koti no muna shirifu ko kifo ami fomba ambado koka aka foli la sima ani malien chama kabo jamana koka 20 20 18 65 20 20 18 65 o nega juru sira 20 20 18 65 ne babo nya kaja adomba manja Allô? Wa alaikum salam. Togoni jamu? Diko. Ah? Diko nyamugaro. Ah, Diko. Ah. Somo bedi. La basi alhamdulillah. Ba, nyingali e jumai. Ah, ben bega mugo. Abe tiendo. Abe tien. Na la so ni wala ambe uko. Tabarakallah. Allah. Et Diko. Ah. Merci. 20 20 18 65 20 20 18 65 o nega juru siray. Allô? 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 Anche. Amba. Togoni jamu? Tujam dunya. Idumya. Amba. Nyingali e jumai. Ah, me poli pera ngadi ben le servoma. Aklobila. Kadaka jamana konumbala. Nale ba fada ni na me solution ni pour que ka bo crise ni na. Solution jumai be wala saka bo crise ngono. Parce que anya bala. Embe falombe ngodo la. Anya tudo. Amena seda ke kabola parce que amena de la war duma. Adina mu palola. Oduntura. Ani le ke na poli de na na. Ajarani. Merci. Voilà, benamba ke instantané. Voilà, ko wakina jumembe ela wala saka boni crise kono. Bon, ayata nyeshi CNT ma ko tout à fait. CNT falendo doula ka sombo tout don. Faso wardu ne bega doula. C'est vrai. Donc comme je l'ai dit, CNT kono mogoni fiala na femme nyoy belle cerveau am nyon fo am photo ta am baro ka am kuma mais politiquement nga kungle na o de tekele sinon fentano non personnellement faut été mais politiquement il y a tout ma façon marata chokola ute anga famuna ante sira kelenga donc mi me CNT kono ma tse ki jigida ka foka be mali kura sirada atiji non o dialendo donc au kama am se ka minke comme je l'ai dit am assisi de ke national inclusive et souveraine mimina mali ka dere la kuma yere am bo chuko de gela kono mi mo jalala tike donc o kono na magabe ke organe belaw parce que o table ka foko ka tukutuku barbar de mais ka koko yere kari ka soubasement courage ka tagani immeuble ambe immeuble jode la mais ni transition nye bogoso soubasement ne jo donc ni a jo ka be free atese donc c'est pourquoi en ka nga sigi de ka segin ko ka croire ko wanya mai amai 20 20 18 65 20 20 18 65 o ndega juru siraye. Allô? Allô? Anche. Allô? Allô, Ancle. Ça va? Allô? Wa alaikum salam. Togoni jamu? Mamadou Cissé kabo yoro jamu. Ici c'est. Alhamdulillah. Nyingali e jumai. Babo ben na kwani ke. Aklobila. Beni joni mo tangu ndo na contrôle mais akunkadani. Gadamba na be jamba tambi ke amina ba kalama. Hanna makada bali ambi da anta pandwana. Oya polo. Amba pola. Tabarkala. Aflana nuni. Mira ko beni. Ne kunya ni na ta mi to na kaduka telephone numero di mohoma. Ko do be no ni ta ka bo telephone privé la ta so ta ka bo beja. Ambo jinasi. Asabana nuni. Ke namba be na ni ko soro. Anti ko bulwarga. Anga ni ko soro eta di gon simatula. Anga malen devele. Anga mali ko province ma devele. Ambe ka ni on soro. Hali malen ni be jamana ko be. Amwe sambi ka bana go jamana ko be ambe polombe ambade. Tabarkala. Hanna makala. Hatna to do bambulu. Nanyo di abi avancer. Nyala sona. Kada parti reste di togola. Parce que parti de ni sila. Ni le mandat di Romima. Na di sonana. Abi buda parti la. Parti mo do ala ta ka remplacer. OK. Faut parti reka inscrire pour ka parti di togola. Ni fait c'est pas manya. Ni pas sana ta ka dama sina.
parti dɔ bɛ yen nɔ olu bɛ komi an b'a fɔ cogo min na ko donso. ne fa an b'i fo an ka garisɛgɛ di maa wɛrɛ ma i mɛnna dɔɔni voilà 20 20 18 65 20 20 18 65 o ye nɛgɛjuru sira ye. Allô? Allô? Anche. Allô? Allô, Brahma Diallo? Ah, somɔgɔw bɛ di? Allô? Ale ka labɛn ma sabati 20 20 18 65 20 20 18 65. Allô? Brahma Diallo, salamu alaikum. Wa alaikum salam. Tabarakallah. Tɔgɔ ni jamu? Asuma Deli Falajɛ Carrefour. Kuma b'i bolo? An ka foli b'aw ye. A diyara n ye. An bɛ bɛɛ fo. A tulo b'i la. A n'a ka hakilina ɲuman. A n'a ka lafiya. Nka ɲininkali tɛ min bɛ bolo. A tɛ sɔn ka taa saba bɔ. A fɔlɔ. A bɛ nin bɛɛ la. Est-ce que ani Mariko bɛ ɲɔgɔn kalama? Mariko jumɛn? Umaru Mariko. Umaru Mariko jumɛn? Umaru Mariko kelen-kelen tɔgɔ ye di arajo Kayira. Ok. O ye ɲininkali fɔlɔ. N'o tɛ anw yɛrɛ ka ɲɛmaa fana ye Umaru Mariko ye yan. An ka ɲɛmaaw ko tɛ. O ye fɔlɔ ye. Filanan ye jumɛn ye? A bɛ k'a fɔ ko jama ka fara ɲɔgɔn kan jama ka fara ɲɔgɔn kan jama jumɛn de ko don? Jama jumɛn ko don? Awɔ ko jama ka fara ɲɔgɔn kan a kan bɛ jama jumɛn de kan? O ye ɲininkali filanan ye. Sabanan ye min ye? Sabanan taara ka se sisan. Sabanan taara ka se. Ok, an b'i fo. An b'i fo, merci. Kini Mariko bɛ ɲɔgɔn kalama, Dr Umaru Mariko. Mariko de y'an ka tɔn yɛrɛ président ye MDP. MDP. Ne ye vice président ye. Tabarikala. Ouais, donc. O b'a yira k'aw bɛ ɲɔgɔn kalama. Awɔ, o b'o yira. Ɲininkali filanan, k'i bɛ k'a fɔ ko jama ka bɔ, ko jama jumɛn ko don? Tɔɔrɔ bɛ jama min kan, jama min bɛ ka hami a ka jamana sini na, jama min b'a dɔn k'a ka jamana lajabali, o jama. Ok. 20 20 18 65 20 20 18 65 o ye nɛgɛjuru sira ye. Allo? Oui, allo? An ce? Oui, allo? Allo, an tulo b'i la i ni tile? Oui, allo? Retour t'ale kɔrɔ. An tulo b'e la 20 20 18 65 20 20 18 65 o ye nɛgɛjuru sira ye. Allô? 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 Wa alaikum salam. Alhamdulillah. Ba. Diallo an b'a fo. A diyara n ye. Adama Ben Jara. Karamɔgɔ don Mutugu la. An bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ mouvement ninnu kan. Ko n b'a fo bi. A tulo b'i la. Ko mais ko n b'a ɲininka ko mun de kosɔn a ye nin hakilina sugu ta fo ka taa jɛ a sara kɔ. I ka ɲininkali nana kɛ an y'a dɔn ja ko katikati fɛnɛ kun kan ka d'a ma k'a banna o fɛnɛ la. Alahu akbar ko kun jumɛn na k'a ye nin kɛ. N bɛ kuma mun tugu a la ko duwawu dɔ bɛ yen o b'an ni Ala cɛ. A y'a fɔ waati min na n kun bɛ laseli la ko n ye duwawu k'a ye ka n ci a yɛrɛ. Tabarikala. K'an ka duwawu k'a ye. Ni Ala sɔnna. Ka nin cɛ Ala k'a n'a sara ni hɛrɛ. Amina yarabi. A bɛ mun laɲini jamana in ye ni tiɲɛ don tigitigi walasa ka jamana in n'a kɔnɔdenw bɔ dingɛ kɔnɔ ko Ala k'a kɛ. Amina yarabi. Hali bi fanga o fanga bɛ yen nɔ n'a bɛ Ala bolo ko k'a da a ma olu la bange la hadamaden ka poste fɛn fɛn n'i b'a kɛ kɛnɛ kan fitinin dɔrɔn de don mais Ala de ka dɛmɛ bɛ duguma fo Ala k'a ka dɛmɛ don a n'a ye. An b'i fo karamɔgɔ. Wa alaikum salam. K'i fo kosɛbɛ. Bɛɛ n'i y'a ka kuma mɛn ko munna i banna i sara la ka fara katikati kan. Voilà, parce que o ye hakilina dɔ ye an ye kɛlɛ in kɛ nouveau type d'état min nɔfɛ ko Mali maracogo kura min ka waleya donc o la n'i ko ko jamana bɛ gɛlɛya kɔnɔ surtout e kuma deli ka mɔgɔ min ye i t'a dɔn i ma a tɔgɔ mɛn i t'a kibaruya dɔn mais a y'i kanu fɔ i minɛlen polisiw fɛ a sɔnna ka na pick-up tile bɔ a la ko surasiw k'ale faga fɔlɔ ka taa ni tile ye. I ka mɛn wari caman d'a ma min sari nɔfɛ. Voilà ne minɛlen ka bila pick-up kɔnɔ min tigɛ tigɛra nɔfɛ donc ni min cira ɲɔgɔn fɛ o de fatura. Kalabankura b'a la mais Adama Jalo ale tigɛ de tigɛra Ɲamana
donc ale clé de minɛ polisiw ko a ka clé bila k'u bɛ taga ni ne ye donc a ma sɔn et là o min kɛra n'i y'o lajɛ u ye mugu de ci a tigɛ la an ka oui u ye mugu de ci a tigɛ la devant tout le monde a video n'a fɛngɛw bɛ yen pour moi o min kɛra ani maa 14 minnu ni binna an ka wulikajɔ in kɔnɔ M5 la anw de tun ye ɲɛmɔgɔ ye donc maa 14 de don maa 14 de don rapport bɛɛ bɔra diɲɛ kɔnɔ rapport bɛɛ mɔgɔw n'u somɔgɔw mɔgɔ fatura a bɛɛ dɔnna donc 14 maintenant o min kɛra ka se ka olu maaw ka kɔfilɛli kɛ ka taa olu yɔrɔ ani Modibo Keita ko le leader est le premier sacrifié et le dernier servi ko ɲɛmaa ye mɔgɔ ye maa min bɛ ɲinɛ a yɛrɛ kun kɔ ka miiri faso jama la et que ni damu bɛ na ale de bɛ kɛ laban ye k'i damu mais ni gɛlɛya bɛ na a fɔlɔ bɛ jɔ gɛlɛya kɔrɔ donc pour donner l'exemple pour la petite histoire la première fois ni bandaw sigira a kɛra a nana o tile sabanan ou bien tile naaninan donc ne ye kuma min fɔ a ye n ko bandaw a lajɛ i ka sira don jamanadenw kɔrɔ a ko sira don jamanadenw kɔrɔ n ko BC ta i ka sɔrɔ kama présidence budget kama i ka caro e y'o fɔ oui clairement o de kɛra kuma fɔlɔ a félicitelen kɔfɛ n ko doni min dari ko ala k'i s'a kɔrɔ tɛmɛnen kɔ sira don jamanadenw kɔrɔ i yɛrɛ bɛ min ta i ka caman bɔ a la i ka caman bɔ a la a bɛ kɛ misali kolo gɛlɛn ye donc o sira tun bɛ na o kama an tun bɛ se ka taa direction fɛ o y'a sɔrɔ an jigiya bɛ yen an bolo an bɛ ka taa sira sanuman fɛ a ko n'a fɔra ne ye ko i bɛ k'a bɛ minnu ta k'a b'o ta ko hali ne kana miiri o la ko nka ko hali n'u y'a kɛ k'u ka kalo saba kunnafoni bɛ kɛ k'u b'a bila o kɔnɔ ko pour que a communication ka a kundama sɔrɔ donc o kalo saba yɛrɛ tɛmɛna mɔgɔ ma bɔ tele la donc ka se bi ma donc bakuruba la an b'an yɛrɛ Modibo Keita min ka hakilina kɔrɔ siratigɛ b'a la ani ka da maa minnu sɔnna k'u nin di aw kama ani kun kama ok globalement. Allô? Allô? Ante. Bonjour. Bonjour. Ça va, vous allez bien? Ça va, Kouyaté. Bah, Somoro. Bah, si fouetté. Alhamdulillah. Bah. Ben, ça va? Ta Clobila. Ça va. Ok. Et il n'a pas venu boulot. Comme il a dit tout à l'heure, là, récemment, il y aura l'assaut final. Boliba Benake. Moi, je voudrais savoir la première question. Est-ce que Paul Moumouna est déjà un groupe, par exemple, les M5 avec des Moro? Est-ce que vous avez un coup pour l'assaut final? Est-ce que les préparatifs sont en cours? Ça, c'est la première question. La deuxième question, pour que nous ayons M5 qui ont changé de coloration là. Mais est-ce que nous ils seront prêts à les accueillir? Ok. Afamuna. An bɛɛ bɛ ɲɔgɔn kalama Mas a ye M5 Aketo. Allô? Allô? Là. Jacques Boyer. Il faut. Kadjarani. Ça, c'est notre autorité morale. Il faut. Adjarani. Il technicien faut. Même d'ailleurs, il est sérieux. Ka bɛɛ fɔ ani empereur. Ala ka hɛrɛ k'an ye. Ya Rabbi. A janginen yan n ka morimuso. K'a kana ko sisan de ba tigɛ tuma ɲuman ye n'a ma kɔlɔsi ta an bɛ taa jiwoyo fɛ dɛ. bɛɛ ni rasi ɲɔgɔn rasi. I tɛ siya ma dɛ. Rasi tubabukan don. Awɔ a bɛ faamu. A ɲɔgɔn ka gɛlɛn. Mali tɛ Afiriki kɔnɔ. Ni ne ye bɛɛ ka kow lajɛ n b'a fɔ n k'a ni ne bɛ fani ba la quoi. Alahu akbar. Wallahi. Filɛ dɛ. A bɛ cɛ min fana kɔ. A bɛ wele. Umar Mariko. Alors de la bêtise qu'a tué. Ka Umar Mariko to chekin. Masi kauto. Ka nunu to. Ani mawero. Ani gogo mali tisi ka ala teson. Daga gele. Dole sara. Bo ya ka yere wolo ya na ta halala yayi. Aya ta tɛmɛni kan. Ne de la ganin fɛ ne maa bɛ b'a fɔ furu den do halala o tɛ halala yayi dɛ. O y'an pa ni a b'o wele o ye tiɲɛ. Mais halala ya ye min ye dɛ.
i min fɔ ani fa ni ba bɛ cogo min hɔrɔnya ni danbe olu y'i wolo mɛ i yɛrɛ sira dɔ tagama k'a yira k'a fɔ ne fana bɛ ka fisa ni ninnu ye o de ye halalaya n b'a fɔ bɛɛ k'a mɛ Mali bɛɛ tulo b'a la ko bɛn wallahi tallahi ala min ye n da n'a bɛ faga ka tila k'an lawuli n'a bɛ tɔn kelen ou bien n'a wulila kɛlɛ la n t'a kɔ dɛ a bɛ n sɔrɔ a ɲɛ tabarikala la a ɲɔgɔn man ca ala ka barika don a la la tuma bɛɛ b'a wele a b'a ɲininka a b'a dɔn ni ala sɔnna a ma ne tɛ maa si wele n b'ale kɔni wele parce que u y'an masa ala de farala an kan la wallahi sino tumani kini bedu anya baka bona la yo wallahi ase kala gali quoi attendre très peu désormais tanda beni siraka wallahi tawahi mba très peu tabarkala diko re ba fait trop parce que baka kuma fo sigatala ne ya ga fa tabarkala na nyogo rasika jogo demsenu na ma bi sika 1 million 500 ko no bi le dina ber kilipa war me dina minu sari no be ile ka ta war doluma wanda ale dun kai wartigi wartigi te Thomas Sankara do nyetu ya tregelo balole me hal sigatala na tarkan bibla la merci la abifu ben asso final oui ame ñoo anga France ga klenta allo ante alula mba sumbo bedi mba era dro sisigo do Sissoko, Pourquoi dernier gagné en ile Aklobila. Le gagné ngale kelenge patakinda. Pepe da do ani mamin kumbe yo be en la bube tente la tiza. Wa kle kle ya wa usko be gagné kelenge ta de mlawa. OK, afamuna. Merci bien. Merci Ambi, il faut que ce soit voilà à ce final ko abena ketchudi oui ambe ñongon kalama et monofo M5 tous les restes tous les peuples en lutte ani bebe ñongon kalama ali ou ye mo ngomnu namara police kalata la police cheta la donc anolu fana be ñongon kalama ni oluka recrutement 2019 ni muso konoma recrutera fo muso konoma jigina en pleine formation ni a tapé Google ka be Mali dorone boy abrala jie da o nyoma ke un pays en guerre donc o mo ani munu nga sochira ka wulite ka to ka sochi e nana ke ka jamana jo ya adam ne duguci la donc min kera bana o ka bara ni fo ani bebe nyon kala ma ame ka nyon yo ke ani tout le monde parce que ambolo an ka nga se yoro la c'est sa masse o fana be ambo ni peuple fait chena anga son jamana jola yafa b'a la quoi jamana jola ɲɔgɔn tigɛ minɛ b'a la quoi mas an ye mɔgɔ dilanna fana ye an ye quoi an ka sɔn o ma quoi an tɛ den masa an tɛ mɔgɔ masa ye k'a fɔ k'an tɛ ekɔli karamɔgɔ fana ye mais an bɛ kɛlɛ min na jamana jɔ baara min na mɔgɔ dilan fana b'a la quoi mɔgɔ dilan cogo di parce que ani mɔgɔ dɔw bɛ se ka sira minɛ i b'a sɔrɔ dɔw bɛ jɛgɛn dɔw bɛ bin dɔw bɛ jɔ mais an ka ɲi ka se ka courage sɔrɔ ka se k'olu lata fana quoi donc n'i ma se k'o dilan n'i nana jamana kunna a bɛ bonya i bolo quoi donc mɔgɔ dɔw bɛ yen mɔgɔ bɛ se ka a ye an ka kɛ yɛrɛ ko minnu n'u ye hali janfa kɛ minnu ye ali fili caman kɛ ka mɔgɔw bila sira caman ka mas an bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan tugun ne ka faamu y'o de an ka sɔn ka yafa ka ɲɔgɔn tigɛ inolu dɔw ka jɛ oui mas jɔyɔrɔ de bɛ falen mɔgɔ fili sununkun t'an bolo quoi an ye formation idéologique min sɔrɔ Amadu Jikɔrɔ ni ninnu kɛrɛfɛ mɔgɔ fili sununkun tɛ nka il peut k'a fɔ ko en temps de guerre on a besoin de mercenaires. Voilà, en temps de guerre on a besoin de mercenaires pourvu qu'ils tirent dans la même direction que nous quoi. Donc si yɛrɛ hakili jigin ka o slogan la o bɛ yirimɛ n'a ye kosɛbɛ pour nous jɔyɔrɔ de bɛ se ka falen jɔyɔrɔ bɛ se ka falen c'est-à-dire ɲɛmɔgɔya tɛ t'u bolo comme je l'ai dit direction révolutionnaire ka di kɛlɛ ma et c'est ce que nous voulons maintenir mais an bɛɛ ka sɔn sojɔ la fɛn caman b'a la o ni ye soubassement yɛrɛ lajɛ k'a lajɛ kalakalaw b'a la bɛlɛ b'a la fɛn caman b'a la mais ni so cɛ ɲana ka ban a o tɛ ye yɛrɛ quoi donc an k'a lajɛ an bɛɛ ka ɲɔgɔn minɛ an k'an tigɛ di ɲɔgɔn ma mais mɔgɔw jɔyɔrɔ bɛ se ka fɔ ɲɔgɔn kɔ a la parce que dɔw bɛ olu ni ɲɛfɛla man kan tugun mais u ka ɲi kɛlɛ kɔnɔ an b'a dilan ɲɔgɔn fɛ an bɛ jamana ni kisi cogo min quoi an b'o fana ɲini faso jama an ka Vieux Sidibé ta allo Vieux
Siribe. Ba. Kifo. Ajarani. Kabula fo. Ka adama ben fo. Ka bela jele fo. Benga ni ngale kele. Na sana ngata na fo. Kita mata ne ben pati fo. Ibita fo. Kita mata nyala nyala tege fo. Ben ta so anam le kele ke nyo fe M5 kono. Akaso. Akaso anya kuma chama fo. Ama be mare. Ben ba ka ne kuma chama fo. Me ko de fo sa. Bega ne tan do nan tala fo. Parce ndi maro karami. Ndi la ka bi ngo sa ka tika ko sai. Alla fa bi sugolo na afre be ben kuno. Ngo madara na bna sika ta ko ta ka bala nyo fina. Yafo. Me. Ata ota. Tuma mi famu. Ala wa mi ka ndi na ko si en so na ko na ya. Iko ko I wasale no na ebi. Ala wona so fana ko ta ka mai ko ebi. Te tre ko ta ro na ne ka ke ebi. Ka bora ne se mu ni. Sai ma so. Be cha ma jenga to ma. Me ni ma jo kuma de ko ma na ko jabi o ba me na jere bulo. Ni ngal ke sa. Ya bulo. Komi jamana be jo ase assemblée de kono jamana be ci assemblée de kono. Parce que ni assemblée fait taka jamana jo be ka ci ka ci. Ana ya assemblée te bano la. Sari ga ni sense sanya mo ko chama ma so surtout munu tu me ensenina. Ko patie be tu me bla na assemblée ko na ka tu me ke bla ka digere ba mo ko be ni ra ko to ko mina. Ko bana peu. Ko jamana te ga bla ko jamana de bna jo ta ka ci bi. Aforati. Mais bi me ni ga be ke ben now. Après avoir assemblé de l'expérience. Et puis, c'est vrai que vous avez assemblé de la fille. On dit que la Catholique n'était non, à la santé et à la santé. Tu vas dire à demain. Après, il m'a dit que tu vas dire. Ok. Mais tu vas dire que tu vas dire. Abana. Ambifo. Voilà. Benibo Jabi avec Madine Mama. Différence, les CNT et l'Assemblée Temeno. Fakele bakele même pipe même tabac a bekele Abana nyama ini clé broma ini clé anye interview laba minge kati o du seje inana iko anyi wele plateau ka iko ko ka tigara fo beni wa ga minute fla jege o do jege ne ga minute fla dia ngo minute fla ni mina ga kuma la ayo minute fla ga tigara fo la ira wolude ya fota j'ai trop de respect pour l'homme mba fo kala fo kala barkada kasili an gotiki mamadou kisan ni mabaye kan fana mbaw fo kan gorga fo ala ga bugula et surtout maska bayba fo mais le district kono kalu badra na kasi CNT kono bubula kuma na de ako ko ale te be wole ale be ben wole arafo nya fongo burama ben ye mo ni aye mo lawuli ka bo songola mais ben manake ibado mali problème bay miya ben kunu on musega go ben mana femme fo am siga parce que abolo te fo la sega wati do luti wati do tando ma on ye chance sur ka ben ye kunu abolo te fo la ka dala na ben ye bi abolo be nadaga chamanchela sogo ba la photo bani bala nadin baramso ga fembe bala a ke fembe yaro ka ben fere ben be kumala. C'est pour dire que nous sommes genoux nadie. Broma c'est rare de voir Ben Arasi. On dit à tout boula insistera ka. On a koko Arasi. Akada chama. Chia côté. Ben nyona bi mali mogo ben nyona de nyuma chama na badla. Pour que on be dinga me ngona bi. Wallahi bilay anga boni dinga ngona. Ben ya fo kala ga cri de cœur wati do la ni mogo yaye kumala. Broma o bene resoro. Mo souvent quand tu regardes ni mali era najebi. Mais il y a des gens qui ont dit alibi, mogo burjala, mogo no fe kelela, mogo kode, ou tout fa no fe kelela, tout bon no fe kelela, ou tout jamana no fe kelela, mogo magwasa no fe kelela. Souvent, tu as envie que tu y wonina. On te connaît si ya doshi.
n'a ma wele n'a ma fɔ ko wa k'an ka arajo bɛ datugu sini kɛnɛ. Ayiwa a ma deli ka kɛ o. mais a ma deli ka kɛ o mais a temps tɔ man ka ligne bila a temps tɔ man ka ligne bila parce que maa min balo bɛ ala bolo o tɛ siran maninfin ye o. siga t'a la. I balo bɛ ala de bolo. anw bɛ baara min na nin ye anw b'a dɔn pɛrɛ n'an sɔnna anw bɛ dɔ wɛrɛ sɔrɔ min tɛ nin si ye maa min bɛ fɛ ka balo anw wɔsi la parce que anw kɔ tɛ dɛ anw yɛrɛ tɛ dɛ anw bɛ ka jɔrɔ an kɔ dilan anw bɛ kasi la bi an kɔ de don bɛɛ bɛ kasi min na bi walayi bilayi Mali jeunesse bɛɛ ta don sinon kati min dira a ma Burama bɛɛ n'a son âge a ma ɲi kati ko dɔn bɛɛ n'a son âge 1,500,000 a ma ɲi a poche kɔnɔ a bɛ mɔgɔ ɲɛ ye a ma ban nin bɛɛ la a banna nin bɛɛ la mais bi o b'a yira bɛɛ de ye exemple yira Mali yɛrɛ politique kɛcogo la Mali leader la bi activistes la bi ka fɔ maa bɛ se ka jamana kanu n'a kɛwale a jogo ye a bɛ k'o de yira mɔgɔw la o de y'a to n'i ye bɛɛ nin ye waati dɔ la Zarouaw ka premier ministre dis-moi le nom. Voilà. Quand je vois souvent Patrice Lumumba coiffure b'a kunna. Je dis que kunu a ye nin duti kun bɛ ne la. Waati dɔ la ne hakili kilegura. Bɛn ko la. Mais ne ye bɛn lamɛn n y'o f'i ye n ko émission waati n ye bɛn lamɛn. Mais j'ai eu le temps encore de l'écouter parce que a bɛ fɔ ko adamaden a ɲini k'a dɔn waati fila kɔnɔ. Gɛlɛya waati ani nɔgɔya waati bɛɛ ma nɔgɔya waati de kɔnɔ mais on a compris bɛɛ yɛrɛ bila ma kɛ jugu ni gɛlɛya waati ye bɛɛ ye mɔgɔ sugu jumɛn o la ɲininkali ka kan ka kɛ o ta ye Mali ko de ye o ça veut dire que bɛɛ bɛ ka kule ni maa minnu tɔgɔ ye minnu ye jamana in lili don n'o ye Modibo Keyitaw ye Ala ka ɲin'a la n'o ye Amadu Jikɔrɔniw ye Ala ka ɲin'a la bɛɛ ta ma kɛ dala kuma ye dɛ a ɲɔgɔn joli bɛ Bamakɔ bi minnu b'u glorifier minnu b'u yɛrɛ identifier a la a kɛwale t'u la a taabolo t'u la Burama yɛlɛko tɛ o a taabolo t'u la a kɛwale t'u la mais bɛɛ de y'a yira an na an ye bɛɛ nin ye kunu ka bɛɛ nin ye bi donc ne bɛ dugawu de kɛ bɛɛ nin ye dɔrɔn Ala k'a kɛ siya ma mais bɛɛ nin k'a bila kun na ko anw dɔw kun jigila tigɛra anw kun bɛ fɛ k'an bolo jigin don dɔ la yɛrɛ ne b'a fɛ yen Burama n ko a ye ko foyi nege tɛ ne la n b'a f'i ye siɲɛ caman mais bɛɛ nana ni kura don nin na kɔsɔn na ne kɛlen ka bɛɛ nin ka video lajɛ en intégralité en entier ka segin k'a filɛ a y'a yira ne na ko jamana den ɲumanw ma ban il y a des espoirs mɔgɔw bɛ yen an bɛ se k'an jɔ an bɛ se k'an gulo minnu na ka jamana yɛlɛma donc bɛɛ nin kɛ soutenu bɛɛ nin ka encourager a taabolo la bi ka fɔ a ye arajo in kunu a ta kunu a ma deli ka bɔ a ta la mais bi encore walayi bilayi n'anw bɛ gɛrɛgɛrɛ sɔrɔ ko bɛn ko anw sɔnna n'o gɛrɛgɛrɛ sɔrɔli ye anw bɛ bɛn ka hakilina an b'a soutenir an b'a soutenir donc n bɛ fɛ k'o de fɔ jamana in masse anw tɛ dɛ ko in bɛ kalifa an na don min na ko kurunin kun don Modibo barika tun bɛ jamana in na jamana in kun ye jamanaba de ye danbe jamana don mais bi Mali bɛ cogo di ne tɛ kasi n yɛrɛ la bilen o ne bɛ kasi n kɔ de la Fanta ni Basiraw ye mun k'anw na mama ninnu ye mun k'anw na a ye denw wele ka bila diɲɛ kɔnɔ olu ka sini bɛna kɛ mun ye Mali fɛn jumɛn bɛ yen bi k'i bɛ se k'i bolo don a kan bi k'a ka ɲi camanw ka sira ala ye sa an ka bɔ maa ko kɔnɔ an tɛ maa ko an bɛ Mali de kɔ o Mali ye o y'an bɛɛ jɛ de ye o taabolo n hakili la an bɛɛ ka kɛ o la maa da tɛ don bɔrɔ kɔnɔ o kuma la o donc n bɛ bɛɛ nin fo ka segin ka bɛɛ nin fo k'a ni Maliden ɲumanya ko Ala ka sijan d'a ma Ala k'a ɲɛma a la hali bi k'ale to yen Bubula ɲumana ko ni Bisefɛn kun tɛ ko Mɔnɛ b'u faga mais ni bɛɛ nin kun tɛ yen Mɔnɛ tun bɛ Mali jeunesse faga. Imargo an b'i fo voilà k'i fo kosɛbɛ o la Ben ka bɔ kuma la folikan jumɛn b'i bolo an ka babu wuli. Mas ka kɔrɔ fo Umaru Mariko ka e yɛrɛ fo ka kɔrɔ b'u wula fo le grand frère national donc a ye bɛɛ timinanja a ye bɛɛ kɔkɔrɔma don min ta kɛra a yɛrɛ ye min ta ma k'a yɛrɛ a ye bɛɛ dɛmɛ pour que cogoya min na sifinw ka jɔ donc a bɛ jamana bɛ taa sira ɲuman fɛ cogo donc an bɛ bɛɛ fo ka welelikɛla bɛɛ fo ka wele kurakuraya faso jama yɔrɔ ko a tɛna mɛn mas an bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ pour que ka jamana in bɔ
taacogo jugu min bɛ jamana in kan siracogo jugu ni maracogo jugu min bɛ yen ka se ka jamana in bɔ o sira kɔ. ni Ala sɔnna. merci. Zumana Jara Banankabugu sugu la ko ka a ka foli f'i ye maa caman fana ye numéro ko fɔ ko n'a sɔrɔ numéro bɛ se ka di. 74 74 01 01 35 35 37. sika ka bɛn. 74 e b'a fɔ bamanankan na ne b'a fɔ tubabukan na e b'a fɔ. an ka taa. 74 74 01 fu ani 1 35 35 37 37 bɛn ka numéro filɛ nin ye. an bɛ faransikaw fo Fatumata Sangare an b'a dɔn ko k'a ka foli lase i ma kosɛbɛ. an ka belebele dɔ bɛ yen bon an k'ale tɔgɔ to yen voilà ale kɔni fana ko k'a ka foli lase i ma kosɛbɛ kosɛbɛ ko k'i fo. merci. n b'a tɔgɔ f'i ye sa hors antenne na. ok. ka bɛɛ fo nin waati in na an b'a fɔ dɔrɔn ko Ala ka Mali kisi wassalam. Mali kura.